저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi süygөн Kuday Ata sağa razыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. Бизге Иса Машиах аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу сүйүүңдү жана ырайымыңды көрсөттүң. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 자신의 소중한 생명을 주셨습니다. Кудайым, сен бизди куткарып алыш үчүн өзүңдүн жаныңды бердиң. 저희들 그 큰 사랑을 받고 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 자녀가 되었습니다. Кудайым, сенин биз ушул улуу сүйүүңдү алып, сенин ырайымыңды таанып, сенин балдарың болуп калдык. 오늘 주님의 사랑을 깨달은 우리 형제와 자매들 한 자리에 함께 모였습니다. Теңирим, бүгүн болсо сен куткарылган бир туугандарыбыз ушул жерде чогулуп отурушат. 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым, сени таңтай турган, биргеликте сенин сөзүңдү үйрөнө турган жана биргеликте баарлаша турган убакыттарды өткөзгөн жатабыз. 주님께서 우리 형제와 자매님들 가정을 축복해 주시옵소서. Теңирим, бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүңдүн батаңды бере көр. 그리고 모든 삶이 하나님께 영광이 되는 삶이 되기를 원합니다. Биздин бүт жашообуз аркылуу Кудайым сенин даңталышыңды каалайбыз. 또 우리 살아가는 삶 속에서 늘 주님이 함께 해 주시고 또 축복해 주시옵소서. Ошондой эле биздин жашообузда бардык убакытта өзүң биз менен бирге болуп, дайыма өзүңдүн батаңды бере көр. 우리 가운데 한 사람도 하나님의 놀라운 은혜 가운데서 떨어지는 사람이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Биздин арабыздан бирөө дагы Кудайым сенин кереметтүү ырайымыңан четип кетпеш үчүн өзүң жардам бере көр. 또 한 주간의 전도 집회를 끝내고 또 어제까지 또 청년들을 위한 세미나를 다 무사히 끝나게 해주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле бир жумалык семинарды өткөзүп бергениң үчүн жана кечээки күнгө чейин бардыгын аман эсен бүтүшүнө жардам бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 이런 전도 집회를 통해서 우리에게 구원받을 수 있는 기회를 주시니 감사를 드립니다. Ушундай семинарлар аркылуу бизге куткарылууга мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн ыраазыбыз. 하지만 우리 주위에 아직도 하나님의 사랑을 외면하는 너무나 많은 사람들이 있습니다. Бирок биздин тегерегибизде ушул сүйүүдөн баш тартып жаткан абдан көптөгөн адамдар бар. 하나님의 사랑을 알지 못하고 등을 돌리고 있는 너무나 많은 사람들이 있습니다. Кудайым, сенин сүйүүңдү таанып билбей эле баш тартып жаткандар абдан көп. 그들에게 하나님의 사랑을 잘 전할 수 있도록 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Кудайым, аларга сенин улуу сүйүүң жөнүндө жеткизиш үчүн биздин бардыгыбызды колдоно көр. 우리 모두를 하나님의 쓰시기 합당한 일꾼으로 만들어 주시옵소서. Кудайым, сенин ишиңде керегиңе жараган кызматчыларыңдан болушубуз үчүн өзүң жардам бере көр. 또 8월 달에 학예 수양회를 준비하고 있습니다. Ошондой эле август айында өтүүчү жайкы конференцияга даярданып жатабыз. 전국의 모든 교회가 모여서 말씀을 전하는 귀한 시간입니다. Өлкөдөгү бардык жыйындарыбыз биргеликте чогулуп сөз үйрөнө турган убакыт. 지금부터 잘 준비해서 하나님께 영광을 돌리는 시간이 되기를 원합니다. Азыртадан жакшы дайынданып, сени даңтай турган убакыттардан болуш үчүн өзүң жардам бере көр. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 우리 성도님들도 계십니다. Бүгүн бул жерде биз менен чогуу боло албай калган ыйык туугандарыбыз дагы бар. 주님께서 그들의 마음과 생각을 지켜주시옵소서. Теңирим, алардын ойлорун жана жүрөктөрүн өзүң сактай көр. 그리고 또 우리 중에 건강이 좋지 못한 분들도 계십니다. Ошондой эле биздин арабызда ден соолугу начар болуп жаткандар бар. 건강을 지켜주시옵소서. Алардын ден соолугун өзүң сактай көр. 생활에 어려움을 겪고 있는 분들을 주님 도와주시옵소서. Ким жашоосунда кыйынчылыктардан өтүп жаткан болсо, өзүң жардам бере көр. 믿음 때문에 핍박을 받고 있는 성도님들도 주님께서 도와주시옵소서. Ишеними үчүн куугунтукта алып жаткан ыйык туугандарга дагы жардам бере көр. 하나님 우리와 함께하심을 늘 경험하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сен дайыма биз менен экениңди билип жашоого жардам бере көр. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 기다립니다. Кудайым, бүгүн сен бизге кандай сөздү берериңди күтөбүз. 우리 각자에게 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Ар бир адамды керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 이 나라의 주님의 세우신 모든 교회도 주님 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган бардык жыйындарыңды ишенимди бекем тургуза көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 오늘 배울 말씀은
요한일서 1장 3절과 4절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн 1-жакан 1-бөлүм 3 аяттан баштайбыз. 요한일서 1장 3절과 4절 말씀 1-жакан 1-бөлүм 3-4 аяттар. 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуйлу. Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Муну силерге кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз. 자, 우리는 일주일 전에 한 주간 동안 말씀을 전하는 시간을 가졌습니다. Биз дагы бир жума мурун Кудайдын сөзүн жеткизе турган убакыт өткөздүк. 참 사람을 전도하는 일이 쉽지 않죠. Адамдарга жакшы кабар айтуу жеңил эмес бекен? 마귀와의 치열한 전쟁이기 때문입니다. Анткени бул иш болсо шайтан менен болгон аеосуз согуш болгондуктан. 예수님의 말씀을 배우는 가운데 준비를 하는 거예요. Ошол себептен биз сиздер менен сөздү үйрөнүп жатып, ошого дайынданабыз. 마귀와의 싸움에 승리하기 위해서 무장을 하는 것이고요. Шайтан менен болгон күрөштө жеңишке жетиш үчүн курал-жаракты кийебиз. 그래서 3주에 걸쳐서 우리의 싸움은 마귀와의 싸움이라고 말씀을 충분히 배웠습니다. Биз сиздер менен 3 жума бою биздин күрөшүбүз бул шайтан менен болгон күрөш экендиги жөнүндө үйрөндүк. 또 마귀와 싸워 이기기 위해서 하나님이 준비하신 전신갑주를 입으란 말씀도 배웠잖아요. Ошол шайтан менен күрөшүш үчүн Кудай дайындаган курал-жаракты кийгиле деген сөздү биргеликте үйрөндүк. 우리 힘으로 마귀와 싸워 이길 수 없습니다. Анткени биз өзүбүздүн күчүбүз менен шайтан менен күрөшүп жеңе албайбыз. 하나님이 준비해 주신 전신갑주를 입고 마귀와 싸워야 돼요. Кудай дайындап койгон курал-жаракты кийип гана шайтан менен күрөшүп жеңе алабыз. 하나님은 마귀를 우리의 발 앞에 굴복시키기를 원하십니다. Кудай болсо шайтанды биздин бут алдыбызда тебелеп салгысы келет. 우리 예수님은 마귀를 발 아래에 밟아 버리실 거예요. Ыйса болсо биздин бутубуздун алдында шайтанды тебелеп салат. 우리도 그런 싸움에 동참하기를 원하시는 겁니다. Биздин дагы ошол күрөштө биргеликте болушубузду каалайт. 마귀와 싸워서 마귀의 권세를 짓밟기를 원하시는 거예요. Шайтан менен күрөшүп анын бийлигин тебелеп салуубузду каалайт. 그 일을 구원받은 모든 사람들과 함께 하기를 원하시는 Ал эми 겁니다. ошол ишти болсо куткарылган баардык адамдар менен биргеликте кылгысы келет. 근데 우리가 잘못하게 되면요. Бирок эгер биз туура эмес кыла турган болсок, 날마다 마귀와의 싸움에서 피하는 사람들이 있어요. мындай күнүгө шайтан менен болгон күрөштөн качып жүргөндөр бар. 자신과의 싸움에서도 이기지 못하고 Өзү менен болгон күрөштөн да жеңе албайт. 세상의 유혹에도 이기지 못하고 Дүйнөдөн келген азгырыкты да жеңе албайт. 그러니까 마귀와의 싸움도 이길 수가 없죠. Ошондой болсо шайтан менен болгон күрөштү да жеңе албайт да. 그냥 살기는 살지만 죽지 못해 살고 있는 거예요. Мындай жашаган жашап атат, бирок өлө албай араң-жан болуп жашап аткандай эле болуп калат да. 얼마나 부끄러운 모습입니까? Бул кандай уяттуу көрүнүш. 우리 구원받은 사람들은 마귀와 함께 싸워야 될 사람들이에요. Биз куткарылган адамдар шайтан менен күрөшүш керек болгон 그 адамдарыбыз. 싸움을 위해서 자신과의 싸움에서 이겨야 되고요. Ал эми андай күрөштө күрөшүш үчүн биринчи өзүбүз менен күрөшүш керекпиз. 세상의 모든 유혹으로부터도 이겨내야 됩니다. Дүйнөдөн келген баардык азгырыктарды дагы жеңиш керекпиз. 그런 사람이 마귀와의 싸움에서 이길 수 있잖아요. Ошондой адам шайтан менен болгон күрөштө жеңишке жете алат. 또 그런 사람이 다른 사람들을 멸망에서부터 구원할 수가 있는 거예요. Ошондой адамдар башка адамдарды өлүмдөн куткара алат. 한 사람을 전도하는 것은요. Бир адамга жакшы кабар айтуу деген 눈에 보이지 않지만 마귀의 손아귀에 있는 사람을 빼앗아 오는 거예요. көзгө көрүнбөсө дагы ошол шайтандын колунан тартып алып жаткан болуп эсептелинет. 마귀의 권세 아래 있는 사람들을 빼앗아 오는 겁니다. Шайтандын бийлигинин астына жашап жаткан адамдарды андан тартып алган адамдар болуп эсептелинет. 결코 쉬운 일이 아니잖아요. Бул жеңил иш эмес да. 그래서 눈에 보이지 않지만 마귀와의 싸움이 있다는 거 분명히 아셔야 됩니다. Ошондуктан көзгө көрүнбөсө дагы шайтан менен болгон күрөш бар экенин эч качан унутпаш керекпиз. 하나님은 계속 우리에게 많은 은혜를 베풀어 주십니다. Кудай болсо бизге дайыма өзүнүн көптөгөн ырайымдарын төгүп турат. 마귀의 어떤 유혹에도
Шайтандан келген азғырықтан дагы, 마귀가 준 어떤 시험에도 шайтандан келген сыноодон дагы, 어떤 핍박과 어려움에도 кандай куугунтук, кандай кыйынчылык болбосун, 이길 수 있는 힘을 우리에게 주세요. ошонун баарын жеңе ала турган күчтү берет. 오늘도 이제 그 말씀에 잠깐 배우려고 합니다. Бүгүн дагы ошол сөздү кыскача үйрөнүп кетели деп жатам. 이제 지난주에는 이제 복음에 대한 내용을 배웠잖아요. Өткөн жекшемби күнү сиздер менен жакшы кабарды үйрөнгөнбүз. 그리고 순종할 땐 영광이 있지만 순종하지 못할 땐 징계가 있다까지 말씀을 배웠습니다. Сиздер менен болсо, эгерде тил алып жашасак, анда даң күтүп турат, эгерде тил албай жашасак, анда жазаланабыз дегенге чейин гана үйрөнгөнбүз. 오늘은 그런 내용을 조금 더 정리해서 말씀을 드리고자 합니다. Бүгүн болсо ошол мазмунду дагы мындай иреттештирип да тереңирээк түшүндүрүп берейин деп 자, атам. 먼저 우리가 생각해 볼 것은요. Биринчи биз ойлонуш керек болгон нерсе, 사도 바울이 그랬죠. элчи Паул айтпады беле? 항상 기뻐하라고 그랬습니다. Дайыма кубангыла деген. 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까요? Биз канткенде дайыма кубанып жүрө алабыз. 이는 구원받은 사람은 항상 기뻐할 수가 있어요. Бул сөз болсо, куткарылган адамдар дайыма кубанып жүрө алат. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 오늘 본문의 말씀처럼 Анткени бүгүнкү негизги аятта айтылгандай, 그렇죠? 이 말씀에 보면 бул сөздү карасак, 이제 구원받은 사람은 하나님과 예수님과의 사귐이 시작되었기 때문에 анткени куткарылуу алган адамдын жашоосунда Кудай жана Ыйса менен болгон мамиле башталган. 하나님 이제 우리 아버지가 되고 Кудай эми биздин атабыз болуп калды. 예수님은 우리를 가장 사랑하시는 분이시거든요. Ыйса болсо бизди баарынан да абдан катуу сүйгөн Ыйса. 그런 하나님과 예수님과의 사귐이 시작된 거예요. Ошондой Кудай менен жана Ыйса менен болгон мамилебиз башталган. 구원받기 전에는 하나님은 심판주였습니다. куткаруу алганга чейин биз үчүн Кудай биздин соттоочубуз болчу. 예수님은 나와 상관이 없었어요. Ыйсанын мага эч кандай тиешеси жок болчу. 근데 구원받는 그 날부터 Бирок куткарылуу алган күндөн тартып 하나님은 더 이상 우리의 심판주가 아니라 우리의 아버지가 되시고 Кудай эми биз үчүн сот эмес, биз үчүн ата болуп калды. 우리 자녀가 되고 Биз анын балдары болуп калдык. 예수님은 우리를 사랑하시는 신랑의 신분이 되고 Ыйса болсо бизди сүйгөн күйөө, биз болсо анын колуктуусу болуп калдык. 우리는 사랑을 받는 신부의 모습으로 살아가는 거예요. Биз андан сүйүү алып жаткан колуктуусу катары жашап жатабыз. 바로 그것이 하나님께서 사람들을 만드신 이유입니다. Бул болсо Кудайдын адамдарды жараткан себеби. 그리고 우리를 구원하시는 이유가 거기에 있는 거예요. Бизди куткарып алган себеби да ушунда. 왜 우리를 구원하셨느냐? Бизди эмне үчүн куткарып алды? 우리와 함께 영원히 살기 위해서 구원하신 거예요. Биз менен биргеликте түбөлүккө чогуу жашаш үчүн куткарып алды. 그래서 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 물론 이 일은 하나님이 창세전부터 계획을 하셨잖아요. Албетте бул ишти Кудай дүйнөнү жарата электен мурун эле алдын ала белгилеп койгон. 우리를 구원하셔서 자녀로 삼으실 것을 창세전부터 예정을 하셨습니다. Бизди куткарып өзүнүн балдары кылып алууну дүйнөнү жарата электен мурун эле алдын ала белгилеп койгон. 그러나 그냥 알 수 있는 것은 아니에요. Бирок бул жөнүндө биз мындай жөн эле биле албайбыз да. 부지런히 알아봐야 됩니다. Муну биз ынталуулук менен билип көрүшүбүз керек. 예전에 구약의 선지자들이 있잖아요. Эски келишим доорунда пайгамбарлар болгон эмес беле? 이 사실을 다 알고 있는 것이 아니었습니다. Алар болсо бул чындыктын баарын билишкен эмес да. 이 구원을 다 알고 있는 것이 아니었어요. Куткаруу жөнүндө толук билишкен эмес. 그래서 베드로 사도가 이런 말을 하죠. Ошол себептен элчи Петр мындай сөздөрдү айткан. 베드로전서 1장 10절 11절에 보면요. 1 Петр 1-бөлүм 10-аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Силерге ырайым көрсөтүлө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынталуулук менен изилдешкен. 자, 우리가 받는 이 구원에 대해서 Бул биз алган куткарылуу жөнүндө, 구원이 얼마나 큰 구원인 줄 아세요? бул куткарылуу канчалык улуу куткарылуу экенин 이 билесиздерби? 구원에 대해서 Ушул куткарылуу жөнүндө 구약의 선지자들은 부지런히 연구하고 부지런히 살펴본 거예요. эски келишимдеги пайгамбарлар болсо ынталуулук менен изилдешкен. 하나님이 사람을 만드신 목적이 뭘까? Кудай адамдарды эмне себептен жараткан? 하나님의 계획이 뭘까? Кудайдын планы кандай болду экен? 그걸 부지런히 연구하고 살핀 거예요. Ушул нерселерди алар ынталуулук менен изилдешкен. 그래서 누구를 발견했느냐? Ошондо алар кимди табышты эле? 바로 예수 그리스도를 발견했잖아요. Алар Ыйса Машаякты табышкан. 아, 하나님이 예수님을 준비하셨구나. Кудай Ыйсаны дайындаган турбайбы? 바로 그분은 사람의 모습으로 오셨지만 바로 하나님이시구나. Ал адам кейпинде келиптир, бирок ал Кудай экен. 그리고 우리를 구원하기 위해서 무슨 일을 하시느냐? Ошондой эле бизди куткарыш үчүн кандай иш кылат болду экен? 이게 11절에서 말씀하고 있죠. деп 11-аятты карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты барыбызча окуйлу.
Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштоору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын руху алдын ала күбөлөндүрткөндө кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгүн алар изилдешкен. 이 말씀을 자세히 보면 Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 부지런히 연구한다고 알 수 있는 것은 아니에요. ынталуулук менен изилдеп койсо эле баарын билип калбайт да. 어떻게 사람이 하나님의 계획을 알 수 있겠어요? Анткени адамдар Кудайдын планы жөнүндө кантип биле алмак эле? 바로 하나님께서 알게 해주셔야 되죠. Биринчи ушу Кудай өзү билдириш керек да. 우리가 구원받은 것도 마찬가지입니다. Биздин куткарылуубуз деле ушундай. 우리가 말씀을 잘 들어서 구원받은 것이 아니에요. Биз сөздү аябай жакшы уккандыктан куткарылып калган жокпуз да. 말씀을 잘 들어도 구원받지 못한 사람들이 있잖아요. Анткени сөздү аябай кунт коюп жакшы укса деле куткарылуу ала албай жүргөндөр бар. 우리가 어떻게 구원을 받죠? Бирок биз кантип куткарылдык? 예, 성령의 도우심으로 구원을 받는 거. Ыйык рухтун жардамы менен. 유럽의 제일 첫 교회가 빌립보 교회잖아요. Европада эң биринчи пайда болгон жыйын бул Филиппидеги жыйын болгон. 빌립보 교회 어떻게 시작하게 되었습니까? Филиппидеги жыйын кантип башталды эле? 예, 성령께서 루디아의 마음을 열어 주신 거예요. Ыйык рух Лидиянын жүрөгүн ачкан да. 그래서 바울이 말을 깨닫게 해 주셨죠. Ошондо ал Паул айтып жаткан сөздү түшүндүрдү. 그 제일 처음 루디아가 구원을 받게 되고 Эң биринчи Лидия куткарылды. 그리고 그 있는 같이 사는 사람이 구원을 받게 되고 жана анын үйүндөгү адамдар куткарылды. 그래서 세워진 게 빌립보 교회잖아요. Аны ушундайча Филиппиде жыйын тургузулган болчу. 유럽의 첫 교회가 빌립보 교회. Европада эң биринчи ачылган жыйын бул Филиппидеги жыйын. 자, 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да тиешелүү. 이 말씀처럼 Бул сөздө айтылгандай 자기 속에 계신 그리스도의 영이 өздөрүндөгү Машаяктын руху дейт. 자, 성령에 대해서 하나님의 영이라고 설명하시고 Ыйык рух жөнүндө ошо Кудайдын руху деп түшүндүрүлөт. 또 다른 곳에 그리스도의 영이라고 설명하잖아요. Жана дагы Машаяктын руху деп дагы түшүндүрүлөт. 하나님의 영, Кудайдын руху, 성령, ыйык рух, 그리스도의 영, Машаяктын руху. 다 같은 말이죠. Баары бир маанидеги сөз. 그 그리스도의 영이 Ошол Машаяктын руху 그 받으실 고난과 후에 얻으실 영광에 대해서 알려주셨다. ошол болсо Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө алдын ала күбөлөндүргөн болчу. 언제 그런 일이 생길 것을 알려주셨다. Бул иш кайсыл убакытта болоорун көрсөткөн. 바로 받으실 고난 Тарта турган азаптарын 그리고 후에 얻으실 영광. жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө. 이 순서가 바뀌면 안 되잖아요. Бул ирет өзгөрүп калбаш керек. 유대인들은 그걸 몰랐잖아요. Жүйүттөр болсо ушул жөнүндө билишкен эмес. 그들이 그걸 알았더라면 예수님을 십자가에 못 박아 안 죽였을 거예요. Эгерде алар бул нерсени билишсе, анда Исаны айкаш жашка кадап өлтүрүшмек эмес. 그들이 기다린 것은 Алар кимнени күтүштү эле? 영광스러운 메시아만 기다렸잖아요. Даңктын ичинде келе турган Машаякты гана күтүшкөн. 바로 로마로부터 우리 이스라엘 민족을 해방시켜 줄 메시아. Римден Исраил элин бошото турган Машаяк деп. 전 세계 모든 나라를 다스릴 메시아. Дүйнө жүзүндөгү бардык элди башкара турган Машаяк деп. 그들은 영광스러운 메시아만 기다렸던 거예요. Алар даңктын ичинде келе турган Машаякты гана күтүшкөн. 예수님이 오셨지만 알아보지 못했던 거예요. Ошол себептен Ыйса келди, бирок алар аны таанышкан жок. 결국 십자가에 못 박아 죽여버렸잖아요. Жыйынтыгында айкаш чыгашта кадап өлтүрүп салышты. 그러나 성령께서 우리에게 무엇을 알려주십니까? Бирок ыйык рух бизге эмнени билдирип атат? 받으실 고난과 후에 얻으실 영광을 Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө дейт. 미리 알게 해주셨다. Ошону алдын ала күбөлөндүрткөн. 때가 되면 예수님 우리 위해 죽으실 것이고 Убакыт келгенде Ыйса биз үчүн өлөт деп. 그리고 부활하시고 Кайра тирилет. 다시 오실 때 영광의 몸으로 오실 것을 보여주셨잖아요. Андан кийин кайра келгенде даңктын ичинде келерин бизге көрсөттү. 우리는 어떻습니까? Бизчи? 우리는 이미 주님이 하신 일을 확인했고 Биз болсо Теңирдин аткарып койгон ишин билдик. 우리 예수님께서 성경대로 십자가에 죽으셨구나. Ыйса болсо ыйык жазууда жазылгандай айкаш чыгашта өлгөн турбайбы? 바로 그것이 복음이잖아요. Ушул жакшы кабар да. 먼저 십자가에 죽으시고 Биринчи айкаш чыгашта өлдү, 후에 영광을 얻으시는 거예요. андан кийин даңкка ээ болду. 구원받은 모든 사람에게 영광을 받으시고 Куткарылган баардык адамдар дагы ошо даңкка ээ болот. 또 나중에 재림하실 때는 Андан кийин кайра келеринде 영광의 모습으로 ал 오시고 ошо даңктын ичинде келет да. 그리고 영광에 우리를 참여시키고 싶어 하시는 거예요. Биздин дагы ошол даңкына ортоктош болушубузду каалайт. 우리를 구원받은 것으로만 끝내시는 것이 아니라 구원하시는 것으로만 끝내시는 것이 아니라 Бизди куткарып эле бүткөн жок. 구원받은 우리 형제와 자매들을 Эми куткарылган бир туугандар дагы 주님이 영광 중에 오실 때 Теңир даңктын ичинде келгенде 그 영광에 함께
참여시키기를 원하시잖아요. анын даңкына биздин дагы ортоктош болушубузду каалап жатат. 우리가 분명히 알아야 돼요. Биз ушул жөнүндө так билишибиз керек. 그래서 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 ыйса ошондой кылган сыяктуудай 우리도 영광을 얻기 위해서 биз дагы даңкка ээ болгубуз келсе, 고난도 함께 받아야 될 것이라 안다. 바울도 계속 말해주고 있잖아요. аны менен бирге азапта тартыш керек экендиги жөнүндө элчи Павел айткан. 난 영광은 받고 싶어. Мен даңк алгым келет, 근데 고난 받는 건 싫어. бирок азап тарткым келбейт. 희생하는 건 싫어. өзүмдү курман кылгым келбейт. 그런 사람은 영광 없습니다. Мындай адам үчүн даңк берилбейт. 고난을 싫어하면 영광이 없다니까. эгерде ким азапты жаман көрсө, ага даңк жок. 먼저 고난 받는 자에게 영광이 주어지는 거예요. анткени азап тарткан адамга даңк берилет. 이제 십자가에 함께 동참할 때 ошол айкаш жыгаачка ортоктош болгонубузда, 영광에 함께 참여하게 되는 거예요. ошондо анан даңкка дагы ортоктош 이 болобуз. 순서를 잊어버리면 안 돼요. ушул иретти унутуп калбаш керексиздер. 받으신 고난과 후에 얻으실 영광. тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө дейт. 구약의 선지자는 걸 부지런히 연구해서 알아본 거예요. эски келишинде пайгамбарлар ушул нерселердин баарын ынталуулук менен изилдеп билишкен. 하나님 이렇게 계획을 세우셨구나. Кудай ушул нерселерди пландаган турбайбы? 바로 이것이 하나님의 계획이구나. Кудайдын планы ушундай турбайбы? 우리는 복음의 말씀을 듣는 가운데 이제 구원을 받았어요. биз сиздер менен болсо жакшы кабар сөзүн угуп жатып куткарылуу 이제 алдык. 하나님의 자녀가 되었습니다. Кудайдын балдары болуп калдык. 이제 어떤 삶을 살아야 되죠? эми кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 주님이 가신 길을 함께 걸어가야 돼요. Теңир кайсыл жолдон басып өткөн болсок, биз да ошол жолдон басышыбыз керек. 그 길은 십자가의 길이죠. ал эмне болгон жол? айкаш жыгач жолу, 고난의 길입니다. азаптуу жол. 이건 짧은 시간이죠. бирок ал кыска эле убакыт. 그 짧은 시간이 끝났을 때 ошол кыска убакыт бүткөндөн кийин 우리에게 영원한 영광을 주님은 은혜로 주시는 거예요. бизге түбөлүктүү даңкты Теңир ырайым катары берет. 상급이 아닙니다. Бул сыйлык эмес, 은혜로 주시는 거예요. ырайым катары берет. 왜 우리가 일한 것보다 훨씬 더 많은 걸 주기 때문에. анткени биз иштегенибизге караганда дагы аябай көп нерсени 그 бергендиктен. 성경 우리에게 무엇을 말씀하십니까? ошол себептен ыйык жазуу аркылуу бизге эмне деп айтып 주님 жатат? 오실 때 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. ошо Теңир келгенде алып келе турган ырайымына умтулгула дейт. 그 기다리고 있으라 그 말이죠. ошол нерселерди күткүлө деген сөз. 오실 때 은혜를 가지고 오시거든. ал кайра келгенинде ырайымын ала келет. 그를 바라보라고 소망하라고 분명히 말씀해 주고 ошол 계세요. нерселерден үмүттөнгүлө деп айтып жатат. 자, 이제 오늘 우리를 이제 구원하신 이유에 대해서 말씀을 배우고 있잖아요. бүгүн болсо бизди эмне себептен куткарып алгандыгы жөнүндө үйрөнүп атабыз. 자, 우리를 왜 구원해 주셨습니까? бизди эмне себептен куткарып алды? 이제 우리와 함께하기 위해서 우리를 구원해 주셨죠. эми биз менен чогуу болуш үчүн бизди куткарып алды. 그래서 이제 구원을 받은 사람은 ошол себептен куткарылуу алган адам 이제 주님과 함께 살아야 돼요. Теңир менен чогуу жашаш керек. 그리고 구원을 받은 사람은 жана куткарылуу алган адам, 나온 특징이 있죠. алардын өзгөчөлүгү бар. 그게 뭘까요? кандай өзгөчөлүк? 자, 여기 성경을 제가 한번 찾아보겠습니다. сиздерге ыйык жазууну ачып берейин. 여기 베드로전서 1장 8절 9절에 보면요. Бул жакта 1 Петр 1 бөлүм 8-9 аяттарды 같이 карасак, 읽어 보시겠습니다. бул аяттарды чогуу окуйлу. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. 영혼의 구원을 받은 사람의 특징이 있죠. Жаны куткарылган адамдардын өзгөчөлүгү бар. 이 8절의 말씀처럼 Бул жакта 8-аятта жазылгандай, 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. силер ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. 저도 예수님 본 적 없어요. Мен деле ыйсаны көргөн эмесмин. 여러분도 그렇죠? Сиздер деле көргөн эмессиздерби? 본 적 없죠? көргөн эмессиздер туурабы? 예수님을 사랑하십니까? Бирок ыйсаны сүйөсүздөрбү? 진짜 사랑하세요? чын эле сүйөсүздөрбү? 예. 사랑 당연히 사랑해야죠. албетте сүйүш керекпиз. 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다고 되어 있어요. анткени сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар дейт. 왜요? 구원이라고 하는 것은 하나님의 놀라운 사랑을 깨달았기 때문에. анткени куткарылганыбыз бул Кудайдын ушундай кереметтүү сүйүүсүн таанып калганыбызда. 그리고 하나님의 구원의 계획을 이루기 위해서 누가 십자가에 죽으셨죠? ошол Кудайдын куткаруу планын ишке ким айкаш чыгышта ишке ашырды? 예수님께서. ыйса. 그죠? туурабы? 하나님 말씀에 순종하신 거예요. ал Кудайдын сөзүнө тил алды. 십자가
잡히시는 날 밤에 예수님이 3번 기도하셨잖아요. Ал ошо кармалып кетердин алдында кечинде 3 жолу сыймады беле. 자세히 성경에 복음서에 기록이 되어 있죠. Жакшы кабар китептеринде ал жөнүндө так жазылып турат. 3번씩이나 간절히 기도하셨어요. 3 жолу аябай жалынып сыйынган. 아버지요, Ата, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. бул чөйчөктү менден кыя өткөзүп жиберчи. 내가 십자가에 죽지 않고 사람을 구원하시는 방법은 없습니까? Мен айкаш чыгашта өлбөй эле адамдарды куткара турган башка жол жокпу? 제가 꼭 십자가에 죽어야 됩니까? Мен сөзсүз айкаш чыгашта өлүшүм керекпи? 내가 죽지 않고 사람을 구원하는 방법이 없습니까? Мен өлбөй туруп эле адамдарды куткара турган башка жол жокпу? 있다면 제발 그렇게 해주십시오. Эгерде болсо анда ошол нерсени колдончу. 왜 이렇게 기도하셨죠? Эмне үчүн мындай сыйынды? 우리와 똑같은 육신을 입고 계시지 않습니까? Анткени анда дагы биздикиндей эле дене болгон. 우리와 똑같이 배고파하시고 Биздей эле курсак ачат, 똑같이 목말라 하시고 биздей эле суусайт, 똑같은 고통을 경험하시는 분. биздей эле бүт азаптарды тарта турган денеде болгон. 앞으로 닥칠 십자가를 생각하면요, Ана ошондо алдыда күтүп турган айкаш чыгашты ойлогондо, 받을 고난을 생각한다면 тарта турган азабын ойлогондо, 얼마나 마음에 근심되시고 고통스러웠을까요? жүрөгүнө канчалык аябай кыйналды, азап тартты. 아버지요, 이 잔을 여기서 지나가게 하옵소서. Ата, бул чөйчөктү менден кыя өткөзүп жиберчи деп. 하지만 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하십시오. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. 나는 그런 소원을 가지고 있지만 Менде ушундай каалоо болуп атат, 제 소원이 아니라 бирок мен каалагандай эмес, 하나님 아버지의 뜻대로 하십시오. Кудай ата, сен каалагандай болсун. 그리고 또 두 번째 또 기도하셨죠. Аны экинчи дагы келип сыйынды. 아버지요, 어떻게 안 되겠습니까? Ата, чындап эле башка жол жокпу? 또 세 번째 마지막 기도하셨죠. Аны үчүнчү жол, акыркы жолу сыйынды. 그때 기도할 때 안 오션도- 누가복음에 보면요, Сыйынып атканда Лука жазган жакшы кабарды карасак, 얼마나 간절히 기도하셨던지 аябай жалынып сыйынгандыктан 땀이 땅에 떨어지는 핏방울처럼 되더라. тер чыкканда ал ошо кан болуп тамчылап жаткан жөнүндө айтылат. 핏땀을 흘리신 거예요. Ошондой кан тамчылап жатты дейт. 의사에게 물어봤습니다. Аны дарыгерлерден да сурап көргөм. 정말 사람이 핏땀을 흘릴 수가 있습니까? Чындап эле адамдар мына кан менен тердей алабы деп. 있대요. Болот мүмкүн деп айтышты. 너무 간절한 마음이 있으면 Анткени аябай ушундай жалынганда, 너무 감당치 못할 고통에 닥치게 됩니다. жемде аябай көтөрө алгыс азап тартканда, 이마에 혈관이 터져버린답니다. чекедеги майда тамырлар ушу жарылып кетет дейт. 우리 가끔 코피 나잖아요. Кээде ошо мурдубуз канайт го. 그러니까 눈에 핏발이 돋기도 합니다. Аны ошондо кээде эмне көздөрүбүз мындай канталагандай кызарып калат. 작은 혈관들이 있어요. Анткени ошо майда кан тамырлар бар да. 그것이 터지는 거예요. Ошолор жарылып кеткенде болот да. 너무 고통스러울 때, Аябай азап тартканда, 너무 힘이 들 때, аябай кыйналганда, 그때 그 피가 터지면서 ошондо кан тамырлар жарылып, 땀에 섞여 나온답니다. аны тер менен чогуу аралашып чыгат дейт. 그는 보통 고통이 아니래요. Бул мындай жөнөкөй кыйналгандай эмес. 주님은 그런 고통을 감수하시고 Теңир болсо ошондой азапка дайын болуп, 자신은 하나님 말씀 앞에 철저히 굴복시켰잖아요. Кудайдын сөзүнүн алдында өзүн толук түрдө багындырды. 우리를 구원하기 위해서 Бизди куткарыш үчүн 자신을 완전히 굴복시켰잖아요. өзүн толук түрдө багындырды. 그리고 얼마나 큰 고통을 당하셨어요. Андан кийин кандай чоң азап тартты. 그런 큰 고통을 당하시고 우리를 구원해 주신 거예요. Ошондой катуу азап тартып анан бизди куткарбадыбы? 우리가 십자가를 보고 있으면 Биз айкаш чыгашты карап атканда, 아, 정말 죄가 무서운 거구나. чындап күнөө ушунчалык коркунучтуу турбайбы? 죄가 얼마나 무서운지를 알게 됩니다. Күнөөнүн канчалык коркунучтуу экенин ошондо билебиз. 그 죄를 해결하기 위해서 Анткени ошол күнөөнү чечиш үчүн 우리 주님이 그런 큰 고통을 당하셨구나. биздин Теңир ушундай катуу азап тартты. 나를 위해서 Мен үчүн 그런 큰 고통을 당하셨구나. ушундай чоң катуу азап тартты. 이거를 깨달은 사람이라면요, Ким ушуну түшүнгөн адам болсо, 어떻게 예수님을 사랑하지 않을 수가 있겠습니까? кантип Ыйсаны сүйбөй кое алмак эле? 만일 예수님을 사랑하지 않는 사람이 있다면 Эгерде Ыйсаны сүйбөгөн адам болсо, 아마 구원 안 받은 사람일 거예요. анда ал адам куткарылуу ала элек 아, адам. 진짜입니다. Чындап эле. 주님을 사랑하는 마음이 없다. Эгерде Теңирди сүйгөн жүрөк жок болсо, 그는 100% 구원 안 받은 사람. анда ал адам 100% куткарылуу албаган адам. 구원받은 사람은 Анткени куткарылуу алган адам 당연히 주님께 감사 마음이 있고 албетте Теңирге болгон ыраазычылык болот 주님을 жүрөгүндө. 사랑할 수밖에 없어요. Теңирди сүйбөй кое албайт. 그리고 물론 사랑은 하나님이 먼저 우리에게 보여주셨습니다. Албетте сүйүүнү Кудай бизге өзү биринчи көрсөттү. 특히 아가서라는 성경이 있죠. 아가서. Ырдын ыры китеби бар го.
여러분 아가서 성경 아시죠? ырдын ыры китебин билесиздер да. 바로 솔몬 왕과 시골 여인 술람비 여인과의 사랑을 노래한 성경이에요. Мындай Сулайман падыша менен айылда жашаган айылдык ошо Суламита деген ошо кыз менен болгон ортосунда сүйүү жөнүндө жазылган китеп. 어떤 사람은 말합니다. Анын кээ бир адамдар айтышат, 어떻게 두 사람의 사랑 이야기를 성경에 기록할 수가 있냐? эмнеге ушул эки адамдын сүйүүсү жөнүндө ыйык жазууга жазып койгон деп. 그렇게 말하는 사람이 있어요. Ушинтип айткан адамдар бар. 아가서 내용 그런 내용이 아니잖아요. Бирок ырдын ыры китебинин мазмуну андай эмес. 이 솔로몬 왕은 누굽니까? Бул Сулайман падыша ким? 바로 예수 그리스도의 모형이고요. Ыйса Машаяктын үлгүсү. 저기 시골에 있던 이 술람미 여인의 모습은 Тет айылда жашаган Суламита болсо, 바로 구원받은 그리스도인의 모형이잖아요. бул куткарылган Машаякчылардын үлгүсү. 바로 예수님과 우리의 사랑을 노래하고 있는 것이 바로 아가서 내용이에요. Ыйса менен биздин ортобузда болгон сүйүүнү ырдап жаткан ошол китеп ырдын ыры китеби. 그런 마음을 가지고 아가서를 읽어보게 되면 Ушундай жүрөк менен ырдын ыры китебин окуй турган болсоңуздар, 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 알게 됩니다. Ыйса бизди канчалык сүйөрүн билесиздер. 놀라운 사랑을 우리에게 보여주고 계셔요. Абдан кереметтүү сүйүүсүн бизге көрсөтүп жатат. 왜 그렇게 하시죠? Эмне үчүн андай кылды? 우리를 구원하신 이후에 Бизди куткаргандан кийин 우리를 사랑의 대상으로 삼아 주시는 거예요. бизди өзүнүн сүйүктүү түгөй кылып алды. 사람이 하나님을 사랑한다고 말하지만 Адамдар болсо Кудайды сүйөм дешет, 하나님 눈에 안 보이잖아요. бирок Кудай көзгө көрүнбөйт да. 어떻게 사랑한다고 고백은 하지만 Аны сүйөбүз деп айткан менен 어떻게 눈에 보이는 사랑을 할 수는 없잖아요. 눈에 보이는 사랑은 할 수 없잖아요. 눈에 보이는 사랑, көзгө көрүнгөн сүйүү менен кантип сүйө алабыз? 사람끼리의 사랑 Мисалы үчүн адамдардын ортосунда сүйүү болсо, 그렇게 할 수는 없잖아요. ошо мындайча сүйө албайбыз да. 그래서 우리에게 예수님을 보내주시고 Ошол себептен бизге Ыйсаны жиберди. 우리를 얼마나 사랑하시는 사랑을 보여주시고 Бизди канчалык сүйөрүн 이제 көрсөттү. 예수님과의 사랑을 통해서 Ыйса менен болгон сүйүү аркылуу 하나님을 사랑하는 것을 알게 해주시는 거예요. Кудайды сүйөрүбүздү билдирди. 그래서 예수님은 하나님의 자신이잖아요. Ыйса болсо Кудай өзү болуп атпайбы? 그래서 우리에게 너무나 큰 사랑을 보여주고 Ушундайча бизге өзүнүн улуу сүйүүсүн көрсөтүп жатат. 계시록 19장에 보면 Аян 19-бөлүмдү карасак, 예수님은 뭐라고 설명하시죠? Ыйса жөнүндө эмне деп түшүндүрүлөт? 예, 어린 신랑이신 어린 양이로 설명하시고 Күйөө болгон козу катары түшүндүрүлөт. 구원받은 사람들은 Ал эми куткарылган адамдар 바로 어린 양의 신부라고 설명하고 계시죠. ошол козунун колуктуусу экендиги жөнүндө түшүндүрөт. 예수님은 신랑, Ыйса күйөө, 우리는 신부. биз анын колуктуусу. 이제 혼인 날이 너무 가까웠다고 말씀하고 있죠. Никелешүү убагына абдан аз калгандыгы жөнүндө айтып жатат. 주님 다시 오시는 그날은 Теңир кайра келе турган күн 이제 주님과 결혼하는 날이에요. бул Теңир менен никелеше турган убакыт күн. 결혼식 하는 날입니다. Нике тоюн өткөзө турган күн. 가장 기쁜 날이고 Абдан кубанычтуу күн. 행복한 날이에요. Абдан бактылуу боло турган күн. 그래서 고린도후서 11장 2절에 보면 Ошол себептен 2-Корунтарга 11-бөлүм 2-аятты карасак, 바울이 고린도 교회에게 말해주고 있잖아요. Паул Корунтагы жыйынга мындай сөздөрдү айткан: 내가 너희들을 "Мен силерди 깨끗한 처녀로 준비해서 колуктуу катары дайындап, 진짜 신랑인 그리스도께 내가 중매하고자 한다. ошо силерди бир күйөөгө Машаякка никелеп койгом" дейт. 한 사람을 전도하는 것은 Бул бир адамга жакшы кабар айтуу деген 진짜 멋진 신랑인 예수님께 중매하고 있는 거예요. аябай мыкты болгон күйөө Ыйса үчүн дайындаганы. 어떤 남자가 널 너무너무 사랑하고 있더라. Мисалы үчүн мындай, сени ушул бала аябай жакшы көрөт экен. 그 남자는 세계에 제일 큰 부자고 Ал бала болсо аябай бай адам, 그게 제일 잘생겼고 аябай жакшынакай, 마음도 제일 좋고 аябай жүрөгү да жакшы. 그 놀라운 남자가 너를 사랑한다. Ушундай аябай жакшы окумуш бала сени сүйөт экен. 그걸 알려주는 게 전도하는 거예요. Ушуну барып айтканы бул жакшы кабар айтканы болуп калат да. 그러지 않습니까? Туурабы? 우리 준비하고 있는 거라니까요. Бизди ушундайча дайындап атат. 우리 분명히 알아야 됩니다. Ушундайча биз билишибиз керек. 주님과 우리 관계를 분명히 아셔야 돼요. Теңир менен биздин ортобузда болгон мамиле кандай экенин билиш 이 керекпиз. 모든 것이 바로 하나님의 계획이잖아요. Бул нерсенин баары болсо Кудайдын планы да. 그래서 이 고린도전서 잠깐 볼게요. 1-Корунтарганы карасак, 1장 9절에 보면 1-бөлүм 9-аятта. 1장 9절 같이 한번 1-бөлүм 9-аятты чогуу окуйлу.
Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. 우리를 왜 구원해 주셨느냐? Бизди эмне үчүн куткарып алды? 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하기 위해서 우리를 구원해 주신 거예요. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай дейт. 하나님은 정말 신실하고 참되시다. Ошол Кудай ишенимдүү. 이제 그런 말씀이잖아요. Ушундай маанилүү сөз айтып 그래서 атат. 신앙생활이라는 게 뭐냐? Ушундай ишеним жашоосу деген эмне? 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 천국 가기 위해서 율법을 지키는 것이 신앙생활이 아니에요. Бейишке барыш үчүн мыйзамды аткаруу бул ишеним жашоосу эмес. 천국에 가기 위해서 Бейишке барыш үчүн 몇 번씩 기도하고 бир нече маал сыйынып, 금식하고 орозо кармап, 예배를 드리고 кызмат кылып, 그것이 신앙생활이 아닙니다. бул нерселер ишеним жашоосу 분명히 эмес. 아셔야 돼요. Ошол жөнүндө так билиш керек. 신앙생활이라고 하는 것은 ишеним жашоосу деген анда эмне? 예수님의 피로 구원받은 사람이 Ыйсанын каны аркылуу куткарылган адам, 예수님과 함께 사랑을 나누면서 Ыйса менен сүйүүсү менен бөлүшүп, 주님 오실 때까지 Теңир кайра келгенге чейин 예수님이 우리에게 부탁하신 일을 하는 것이 신앙생활이에요. Ыйсанын бизге тапшырган ишин аткаруу бул ишеним жашоосу. 다시 정리해 보겠습니다. Да иреттештирип айта кетсем, 예수님 피로 구원받은 사람이 Ыйсанын каны аркылуу куткарылган адам 예수님과 함께 동행하는 삶 속에서 Ыйса менен биргеликте бир жолдо басып бара жаткан жашоосунда 예수님이 우리에게 부탁하신 일을 하는 것이 바로 신앙생활이에요. Ыйсанын бизге тапшырган ишин аткарып жашоо бул ишеним жашоосу. 이해되십니까? Түшүнүктүү болдубу? 그러니까 구원받은 사람이요. Ошондуктан куткарылган адам 주님과 동행하는 삶 속에서 Теңир менен бир жолдо басып бара жатып, 주님이 원하시는 일이 있잖아요. Теңир каалап жаткан иш болуп атат да. 바로 교회가 해야 될 중요한 사명이 있는 겁니다. Жыйын сөзсүз аткарыш керек болгон маанилүү тапшырма бар. 예수님이 제자들에게 무엇을 부탁하셨습니까? Ыйса өзүнүн шакирттерине эмнени тапшырды эле? 너희는 온 천하 만민에게 가라. Силер бүт жер жүзүнө барып, 가서 이 복음을 전하라. ушул жакшы кабарды жеткизгиле дейт. 우리에게 부탁하셨잖아요. Ушул ишти тапшырган болчу. 그래서 여기 고린도후서 2 Корундуктарга 5장 14절에 보면요. 5-бөлүм 14 аятты карасак, 14절 15절 말씀입니다. 14-15 аяттар 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. 그렇죠. 그리스도의 사랑 Машаяктын сүйүүсү 우리를 마음을 딱 붙잡아 주는 거예요. биздин жүрөгүбүздү кармап турат. 우리를 정말 주님을 위해 살 수 있게 만들어 주시는 겁니다. Бизди Теңир үчүн жашай ала тургандай кылат. 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. Бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү. 맞죠? Туурабы? 그런데 15절에 보면요. Бирок 15 аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어 бул аятты 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн, Машаяк баардыгы үчүн өлгөн. 그렇죠. 분명히 말씀하셨죠. Бул жакта так эле жазылып турабы? 왜 주님이 우리 위해 죽으셨느냐? Теңир эмне үчүн биз үчүн өлдү эле? 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, 이제 구원받은 사람들은 эми куткарылуу алган адамдар 더 이상 자기 위해 살면 안 되는 거예요. эми өздөрү үчүн эле жашай берсе болбойт. 우리를 피값으로 사 주셨잖아요. Анткени бизди өзүнүн каны менен сатып албадыбы? 우리 주님의 것입니다. Биз эми Теңирге таандыкпыз. 분명히 알아야 돼요. Ошол жөнүндө так билиш керек. 나 누구 것이라고요? Мен кимге таандыкмын? 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 네 몸은 내 것이 아니에요. Мен өзүмө таандык эмесмин. 그건 잘못 알고 있는 겁니다. Ким ушинтип ойлосо ал туура эмес түшүнүктө. 예수님이 피값으로 우리를 사 주셨어요. Ыйса бизди өзүнүн каны менен сатып алган. 우리는 주님의 것입니다. Биз Теңирге 아, таандыкпыз. 여러분이 비싼 돈 내고 물건을 샀다고 생각해 Мисалы 봐요. үчүн сиздер деле аябай көп акча берип, кымбат бир буюмду сатып алдыңыздар 집을 дейли. 사거나 차를 사거나 Мисалы үчүн үй сатып аласыздарбы, же машина сатып аласыздарбы, 냉장고를 사거나 же холодильник аласыздарбы? 돈 내고 내가 샀잖아요. Ага акча берип сатып алдыңыздар да. 그럼 누구 거죠? Анда ошол кимдики болуп калат? 누구 거예요? Кимге таандык болуп калат? 내 거예요. Мага, туурабы? 왜 내 겁니까? Эмне үчүн мага таандык? 내가 돈 내고 샀기 때문에. Анткени мен акча берип сатып алгандыктан. 우리는 다 지옥 갈 비참한 А 죄인들이었습니다. биз болсо тозокко бара жаткан аянычтуу күнөөкөрлөр болчубуз. 그냥 지옥으로 끌려가는 사람들이었어요. Тозокко сүйрөлүп бара жаткан адамдар болчубуз. 그럼 우리를 누가 사주셨죠? Ана ошондой бизди ким сатып алды? 하나님께서 Кудай.
예수님이란 그 큰 돈을 주시고 의사 деген аябай чоң акча берип 그 핏값으로 анын каны менен 우리를 주님의 것으로 사주신 거예요. бизди Теңирге таандык кылып сатып алды. 그래서 우리가 항상 주님이란 말을 쓰는 Ошол 겁니다. себептен Теңир деген сөздү колдонобуз. 주님이란 뜻이 뭐예요? Ана ошо Теңир деген сөзүндө кандай мааниси бар? 나의 주인. Ошо эгедери менин кожоюнум. 주님은 나의 주인이십니다. Теңир менин эгедерим, кожоюнум. 이거를 이제 고백하는 게 주님이란 말이잖아요. Ушуну мойнубузга алганыбыз Теңир деп айтканыбыз да. 그래서 이제 구원받은 사람으로 하여금 Эми куткарылуу алган адамдар 다시는 자기 자신을 위해 살지 않고 эми өздөрү үчүн эмес, 이제 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 하심이라. өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашаш үчүн, Машаяк бардыгы үчүн өлгөн дейт. 이제 분명한 삶의 목적을 정해 주셨죠. Биздин жашообуздун максатын коюп берип жатат. 자기 위해 사는 것이 아니다. Эми өздөрүңүздөр үчүн жашабагыла дейт. 그래서 이게 17절에 보면요. Бул жакта 17-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чоң окуйлу. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. Ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. 이제 그것은 지나갔다. Мурункунун баары өтүп кетти, 보라 새 것이 되었다. азыр баары жаңы болду. 우리 새 사람이 된 거예요. Биз жаңы адам болдук. 이제는 우리 그래서 거듭났다는 말을 쓰잖아요. Ошол себептен биз жогорудан төрөлдүк деген сөздү колдонобуз го. 왜 구원받은 사람에게 거듭났다는 말을 쓸까요? Эмне үчүн куткарылуу алган адамдар жөнүндө жогорудан төрөлдү деп айтат? 자녀로 새로 태어난 거예요. Анткени Кудайдын баласы катары жаңыдан төрөлгөн болуп атабыз. 왜 구원받은 사람이 침례식을 합니까? Эмне үчүн куткарылган адамдар сууга чөмүлөт? 옛 사람은 죽은 거예요. Бул эски адам өлгөнү. 더 이상 우리는 키르기즈 사람이 아닙니다. Эми биз ошо кыргыздар эмеспиз. 물론 그런 신분은 가지고 있지만 Албетте ошондой жарандыгыбыз бар. 이제 하나님이 보실 때는요. Эми Кудай караганда 우리를 키르기즈라는 세상에 속한 사람이 아니고 ошо Кыргызстанда жашаган адам катары эмес. 그 사람이 죽었고 Анткени ал адам өлдү. 이제 새로운 사람이 된 거예요. Эми жаңы адам болуп калдык. 하늘에 속한 사람. Асман падышачылыгына таандык адам. 신분이 바뀌었다니까요. Статусу, жарандыгыбыз өзгөрүп калды. 아니 바꿔 주셨잖아요. Кудай өзгөртүп койду. 이제 그저 지나가서니 보라가 새 것이 되었도다. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду дейт. 근데 왜 새 사람이 Бирок эмне үчүн жаңы адам, 왜 하늘에 속한 사람이 эмне үчүн асман падышачылыгына таандык адам, 하나님의 자녀가 Кудайдын баласы, 하나님과 살지 않고 Кудай менен чогуу жашабай, 왜 세상과 살면 안 되겠죠? дүйнөдө эле жашай берсе болбойт да, туурабы? 이걸 분명히 해야 되는. Ушул жөнүндө так билиш керек. 우리는 새로운 피조물이에요. Биз жаңы адам болдук. 에베소서 2장 10절에 보시면 Эфестиктерге 2-бөлүм 10-аятты карасак, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чоң окуйлу. Анткени бизди ал жараткан. Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машаяк Ыйса аркылуу жаратылганбыз. 우리는 그의 만드신 바가 되었다. Биз ал аркылуу жаратылганбыз. 그리스도 예수님 안에서 Ыйса Машаяк аркылуу. 이제 예수님 안에서의 생활이에요. Эми биз Ыйсанын ичинде жашап атабыз. 그래서 예수 안에서 Ыйса Машаяктын ичинде 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니. жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн жаратылганбыз. 이제 선한 일을 위해서 우리를 다시금 우리를 구원시켜 주신 거예요. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн бизди куткарып алды. 우리를 그 가운데 살게 하려 하심이라. Бизди ошондой жашашыбыз үчүн ушундай кылды. 이걸 하나님이 창세전부터 예정을 하신 거예요. Бул ишти болсо Кудай алдын ала дүйнөнү жарат электен мурун эле 그 말씀을 белгилеп 잘 койгон. 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 전에 예정하사 Кудай алдын ала белгилеп койгон. 창세전부터 계획을 세우신 거예요. Дүйнөнү жарат электен мурун эле белгилеп койгон. 바로 구원받은 사람을 통해서 Куткарылуу алган адамдар аркылуу 하나님의 선한 일을 하도록 계획을 세우신 거예요. Кудай белгилеп койгон жакшы иштерди кылышыбыз үчүн ушундай план түзгөн. 그게 에베소서는 무엇을 말해주고 있습니까? Өзгөчө Эфестиктерге жазылган катта эмне жөнүндө айтылат? 예, 교회가 무엇인지를 말씀해주고 있죠. Жыйын эмне экендиги жөнүндө түшүндүрүлөт. 1장에 보면 1-бөлүмдү карасак, 우리가 받은 구원이 얼마나 큰 구원인지를 잘 설명해주고 биз алган 있잖아요. куткарылуу канчалык улуу куткарылуу экени жөнүндө түшүндүрүлөт. 우리 지난주에 본문의 말씀 에베소서 1장 말씀이었어요. Биз сиздер менен болсо өткөн жумада Эфестиктерге 1-бөлүмдү үйрөнгөнбүз. 우리를 구원하셔서 Бизди куткарып алып, 하늘에 속한 모든 신령한 복을
주신다. асмандан барлық рухи баталарды берер жөнүндө. 하나님이 창세전부터 계획을 세우신 거다. Бул нерселерди Кудай дүйнөнү жарата электен мурун эле белгилеп койгон. 우리에게 거저 주시는 은혜이다. Бизге бекер эле берип жаткан мол ырайымы. 그 이 장관도 무엇을 말하고 Ана экинчи 있습니까? бөлүмдө эмне жөнүндө айтылат? 이게 우리가 받은 구원은 하나님의 선물이다. Биз алган куткарылуу бул Кудайдын белеги. 이제 우리는 한 몸이 되었다. Биз эми бир дене болуп калдык. 이제 한 가족이 되었다. Бир үй бүлө болуп калдык. 예수님은 이제 교회의 머리가 되시고 Ыйса болсо жыйындын башы. 이제 한 사람이 구원받게 Ал 되면 эми бир адам куткарылып алганда, 그 머리에 붙어 있는 몸이 되는 거다. ошол баштын денесинде болуп калат. 자, 몸은 누구를 위해서 존재하죠? Дене ким үчүн жаралган? 예, 머리를 위해서 몸이 존재하는 거예요. Дене баш үчүн жаралган. 몸은 누구 일을 합니까? Дене болсо кимдин ишин аткарат? 예, 머리 일을 하잖아요. Баштын ишин аткарат. 머리가 앞으로 가자 하는데 Эгерде баш астыга бас десе, 몸이 가기 싫어. 안 가? дене болсо баскым келген жок, 그러면 안 барбайм 되죠. деп туруп алса болбойт да, туурабы? 우리 점심밥 먹으러 가야지. Баш болсо түшкү тамак жегени баралы 근데 десе, 몸이요 бирок дене 가기 싫어. баргым келген жок, 안 가. барбайм 어떻게 되죠? десе эмне болот? 그래서 병원에 보내야 됩니다. Анда андай адамды ооруканага жаткызыш 근데 керек. 크게 고장이 난 사람이지 않겠어요? Аябай эле мындай ооруп жаткан адам болуп калат. 이 몸은 오직 머리를 위해서 존재하는 거예요. Бул дене баш үчүн жашайт. 그래서 우리가 무엇을 위해 살아야 되느냐? Ошондо биз эмне үчүн жашашыбыз керек? 예수님이 왜 우리를 구원해 주셨죠? Ыйса эмне үчүн бизди куткарып алды эле? 예, 선한을 위해서 구원해 주셨고 Жакшы иштерди кылышыбыз үчүн куткарып алган. 우리에게 그 일을 우리에게 부탁하셨어요. Бизге ошол ишти тапшырган. 이걸 분명히 우리는 알아야 돼요. Ушул жөнүндө биз так билишибиз керек. 그래서 우리가 신앙생활이라는 게 뭐냐? Ошондо ишеним жашоосу деген эмне? 이제 주님의 일을 주님의 은혜를 깨닫고 Теңирдин ырайымын таанып, 주님과 동행하면서 Теңир менен бир жолдо бара жатып, 주님 일을 하는 게 신앙생활입니다. Теңирдин ишин аткаруу бул ишеним жашоосу. 이를 분명히 알아야 되고. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 우리는 이제 방향이 분명해야 되지 않겠어요? Биздин багытыбыз так болуш керек. 이제 우리가 앞으로 오늘도 살아야 되고 내일도 살아야 되는데 Биз эми бүгүн да жашаш керекпиз, эртең да жашаш керекпиз да. 이제 방향이 분명해야 돼요. Максатыбыз, багытыбыз так болуш керек. 그래서 여기 빌립보서에 보면요. Ошол себептен Филиппиликтерге жазылган катты карасак, 빌립보서 3장 13절입니다. Филиппиликтерге 3-бөлүм 13-аят. 빌립보서 3장 13절. Филиппиликтерге 3-бөлүм 13-аят. 성경을 찾았습니다. Бул аятты карасак, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. 자, 이 말씀은 사도 바울의 간증이에요. Бул сөз болсо Элчи Павлдын күбөлүк сөзү. 나는 구원받은 사람으로서 Мен куткарылуу алган адам 나 катары 이렇게 살아간다. мен ушундайча жашап жатам. 너희도 이렇게 살아야 된다. Силер дагы ушундайча жашаш керексиңер. 우리에게 간증하시는 말씀이잖아요. деп бизге өзүнүн күбөлүк сөзүн айтып жатат. 여기 보시면 Бул жакта карасаңыздар, 아직 신앙을 완성한 것이 아니다. мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. 구원받음으로 끝나는 것이 아니다. Анткени куткарылуу менен эч нерсе бүткөн жок. 이제 시작인데 Эми башталды. 무엇을 위해 살아가느냐? Эмне үчүн жашаш керек? 오직 한 가지 일이 있다. 한 가지 Болгону 일. ошо бир гана иш бар. 그게 뭐냐? Ал эмне? 뒤의 일은 잊어버리고 Арттагыны унутуп, 앞에 있는 것을 잡으려고. алдыга умтулам дейт. 14절 14-аятты карасак, 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. окуйбуз. Максатыма Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. 뒤의 일은 잊어버리고 Арттагыны унутуп, 앞에 있는 표대를 바라보고. алдыда турган максатка карай. 예, 목적이 분명히 있단 말이잖아요. Максат так бар экендиги жөнүндө айтып жатпайбы? 표대를 바라보고 Ошол максатты карап, 하나님의 상을 바라보고 달려간다. Кудай бере турган сыйлыкты карап, ошого умтулуп чуркап бара жатам дейт. 이게 신앙생활의 모습이죠. Бул ишеним жашоосу деген ушундай. 목표가 분명해야 돼요. Максатыбыз так болуш керек. 그리고 상을 바라보고 달려가는 거예요. Сыйлыкка умтулуп журкаш керекпиз. 저는 청년 때 이 Ошо мен да жаш кезимде 말씀을 배웠습니다. ошол сөздү үйрөнгөм. 배웠다고 하는 것은요. Аны үйрөнгөм деген сөз 딱 마음에 깨달아진 거죠. жүрөк менен түшүнгөм да. 이게 신앙생활이구나. Ишеним жашоосу деген ушундай турбайбы деп. 딱 깨달아진 다음부터 Түшүнгөндөн кийин 오늘까지요. бүгүнкү күнгө чейин 거의 40년 시간이 다 돼가지만 40 жылга жакындап калды. 한 번도 이 말씀을 잊어본 적이 없어요. Бир да жолу бул сөздү унуткан эмесмин. 나는 무엇을 위해 살아가느냐? Мен эмне үчүн жашап жатам 분명한 표대를 바라보고 деп так максатты карап, 그리고 위에서 주시는 상을 바라보고 달려간다. жогорудан бериле турган сыйлыкка карай умтулуп жатам деп.
그게 저의 간증이기도 하고 Ошо бул менин көйлүк сөзүм деп эсептелинет. 물론 사도 바울의 간증이기도 하고 Албетте бул элчи Паулдун да көйлүк сөзү. 사실 우리 모든 사람의 간증이 돼야 돼요. Бирок негизинде бул баардыгыбыздын көйлүк сөзүбүз болуш керек. 여러분 무엇을 위해 살아가십니까? Сиздер эмне үчүн жашап жатасыздар? 한번 스스로 생각해 보세요. Өзүңүздөр деле ойлонуп көрсөңүздөр, 무엇을 위해 살아가십니까? эмне үчүн жашап атасыздар 생각해 보셔야 돼요. деп ойлонуп көрүш керек. 그리고 바울이 또 이런 말을 하잖아요. Паул дагы мындай сөздөрдү айткан. 고린도전서 1 9장 Корунтуктарга 24절입니다. 9-бөлүм 24 аятта. 9장 24절. 9-бөлүм 24 аят. 자, 이게 또 찾았습니다. Экранга да чыгарып койдум. 읽어 보실 자, 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. 운동장에 달리는 사람이 다 1등 바라보고 달리잖아요. Жарышта чуркаганын баары биринчи орун алгысы келип чуркайт да. 그래도 그런 마음을 가지고 Силерде дагы ошондой жүрөк болсун. 1등을 바라보고 달려라. Байге алгыдай болуп чуркагыла дейт. 왜 이 말씀을 하실까요? Эмне үчүн ушундай сөздү айтты эле? 1등만 상을 준다 그런 말씀이 아닙니다. Бул сөз биринчи орун алгандарга гана байге берилет деген сөз эмес. 1등을 바라보고 달리는 사람은 Анткени байгеге умтулуп чуркаган адамдар, 특징이 있어요. алардын өзгөчөлүгү бар. 좌우를 쳐다보지 않습니다. Эки жагын карабайт, 뒤를 돌아보지 않습니다. артын карабайт. 때로 넘어져도 다시 일어납니다. Чуркап баратып кулап кетсе да кайра турат 그리고 달려가잖아요. жана чуркайт. 왜? 1등 해야 되니? Эмне үчүн? Биринчи орун алыш керек болгондуктан. 이게 신앙생활이라는 거예요. Ишеним жашоосу деген ушундай. 나는 누구 때문에 교회 가기 싫어? Мен ушул адам болгон үчүн жыйынга баргым 난 келбейт. 생활이 이러니까 신앙생활을 못하지. Мен жашоом ушундай болгондуктан ишеним жашоосун жашай албайм. 다 핑계고 변명인 거예요. Бул сөздөрдүн баары шылтоо жана өзүн актаганы. 누가 그렇게 신앙생활하라고 그랬습니까? Ким ошондойчо ишеним жашоосун жашай ала деп атат? 주님은 이미 우리에게 영원한 생명을 주셨고 Теңир биз үчүн төөлүк өмүр бербедиби? 우리와 함께 하시고 Биз менен чогуу болуп атпайбы? 우리를 통해서 큰 일을 이루기를 원하세요. Биз аркылуу өзүнүн улуу ишин жүргүзгүсү келип атпайбы? 내가 주님 위해 살아가면 Эгер мен Теңир үчүн жашай турган болсом, 주님은 다 채워주십니다. анда Теңир баардык нерсени берет. 필요 모든 건 다 공급해 주세요. Керектүү баардык нерсе менен камсыз кылып турат. 약속하셨잖아요. Анткени убада берген да. 너는 주님 위해 살아봐라. Силер Теңир үчүн жашап көрүгүлө деп атат. 주님 일을 위해 살아봐라. Теңирдин иши үчүн жашап көрүгүлө. 네가 먹고 마시고 모든 거 내가 다 공급해 주겠다. Ошондо жегенге тамагыңды, ичкенге сууңду, баардык кийгенге кийимиңди берип турам 이게 дейт. 마태복음 6장 내용이잖아요. Бул Матай 6-бөлүмдүн мазмуну да. 아버지 없는 사람은 Атасы жоктор, 무엇을 먹을까? эмне жейм, 무엇을 입을까? эмне кийем, 무엇을 마실까 염려한다. эмне ичем деп камсынайт. 그렇죠. 부모가 없는 자식은요. Чындап эле ата энеси жок балдар, 뭐 날씨 더우면 괜찮은데 күн жылуу кезде жакшы эле. 날씨 더우면 이제 고온에도 이제 잠을 자면 되잖아요. Анткени күн ысык кезде мындай сыртта парктарда эле уктап калса болот да. 제가 가끔 고온을 이제 산책 운동하다 보면 Анткени мен кээде мына паркта сейилдеп жүргөнүмдө 그 벤치에 잠을 자는 사람들이 있어요. скамейкаларда уктап жаткандарды көрөм. 때로는 고온에다가 이 돗자리 깔고 자는 사람이 있어요. Же болбосо парктын ичинде астына бир нерсе төшөп алып жаткан, уктап жаткан адамдарды 근데 көрөм. 갈 집이 없어 그렇게 잠을 자고 있는 것 같아요. Кээ бирөө ошо бара турган үйү жок болгондуктан ошондо уктап жатса керек. 근데 추운 겨울이 왔다고 생각해 Бирок 보세요. мындай суук кыш мезгили келсе, 어떻게 할까요? эмне кылат? 오늘 내가 어디서 자지? Бүгүн каякта уктайм? 오늘 또 무엇을 먹지? Бүгүн эмне жейм? 왜 염려합니까? Эмне үчүн ушинтип камсанайт? 부모님이 없기 때문에 그래요. Ата энеси жок болгондуктан. 하지만 큰 부자 부모님이 계신다면 Ал эми эгерде ата энеси бай адамдар болсо, 그런 걱정할 필요가 있어요, 없어요? ошол нерселер жөнүндө камсанайбы же камсанабайбы? 집에 가면 되잖아요. Жөн эле үйүнө барса болот да. 빨리 집에 가야지. Тезирээк үйүмө барайын деп. 집에 가면 부모님이 맛있는 음식을 준비해 놓고 Үйүмө барсам ата энем даамдуу тамак жасап койгон болот. 여름에는 시원한 집을 여름은 집을 시원하게 만들어 주시고 Жайында үйдүн ичин салкын кылып коет. 겨울은 따뜻하게 만들어 주시고 Кышында болсо жылуу кылып коет. 그래 살면 되잖아요. Ал жакта жашай берсе 왜 болот. 부모님이 다 준비하시니까 Ал нерсенин баарын ата эне дайындап койгон болот. 예수님 말씀하신 거예요. Иса айткан болчу. 왜 하나님이 너희 아버지인데 Силердин атаңар Кудай болуп атса, 왜 아버지께 맡기지 못하고 эмне үчүн атаңарга тапшырбай эле? 네가 왜 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하느냐? Эмне эле, эмне жейм, эмне ичем, эмне кийем деп камсанып атасыңар. 이것은 아버지 없는 사람들이 구하는 거다. Муну атан энеси жок адамдар сурайт. 너희 아버지 하나님은 А силердин атаңар Кудай. 알고 계시. Анын баарын билет. 걱정하지 말고 Ал жөнүндө камсанабай, 너희는 силер
그의 나라와 그의 의를 위해서 구해라. Кудайдын баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. 너 새 사람을 만들어 줬지 않냐? Силерди жаңы адам кылып койбоду. 그렇게 살아야지. Анда ошондойчо жашаш керексиңер да. 그럼 주님께서요. Анан ошондо анан Теңир 다 주시는. калган баарын кошуп берет. 근데 그것도 알아야 돼. Ушул жөнүндө биз билиш керекпиз. 그래서 Ошол себептен 우리는 분명히 목표가 분명해야 돼요. биздин максатыбыз так болуш керек. 아, 지금 내가 살아가는 것은 Мен азыр жашап жатканым, 내가 오늘도 하루가 내게 주어진 것은 бүгүн мага ушул күндүн дагы берилгени, 내가 숨을 쉬고 있는 이유는 мен азыр дем алып жатканым, 내가 죽지 않고 살고 있는 이유는 мен өлүп калбастан жашап жатканым, 하나님이 내게 맡기신 일이 있잖아요. бул Кудайдын мага тапшырган иши болгондуктан 그리고 분명한 목표가 있습니다. жана так максат бар. 표대를 바라보고 Ошол максатка умтулуп 1등을 바라보고 달려가라. байге алам, биринчи орун алам деген жүрөк менен чуркагыла дейт. 왜 주변 사람을 쳐다보고 Эмне үчүн тегереңерде адамдарды карап атасыңар? 왜 문제를 삼느냐? Эмне үчүн маселе жаратып атасыңар? 하나님 도저히 크게 책망하실 거예요. деп андай кылганыңыздар үчүн Кудай катуу ашкерелейт. 아주 호되게 책망하실 겁니다. Аябай катуу ашкерелейт. 그렇게 살면 안 돼요. Антип жашай берсе болбойт. 사도 바울이 어떤 삶을 살았습니까? Анткени элчи Паул кандай жашоомен жашады 바울이 эле? 부자로 살았어요. Паул бай болуп жашады беле? 물론 구원받기 전에는 아주 부자였습니다. Албетте куткаруу алганга чейин бай болгон. 로마의 시민권을 가지고 있었고 Римдин жарандыгы болгон. 최고의 공부를 했고 Эң мыкты билим алган. 모든 것에 부족함이 없는 사람이었어요. Эч жагынан кемчилиги жок адам 근데 болчу. 딱 주님을 만나고 구원받은 이유는 Бирок Теңир менен жолугуп куткаруу алган убакыттан баштап 어떤 삶을 살았죠? жашоосу кандай болуп калды? 헐벗고 Жылаңа чыгып да калды. 옷도 제대로 입지 못하고 Жакшы кийине да албай калды. 제대로 먹지도 못하고 Ачка жүрдү. 매도 수없이 맞고 Толтура жолу сабалды. 돌멩이로 맞기도 하고 Таш баранга алынды. 그저 형제에게 큰 위험을 당하기도 하고 жалган бир туугандардын айынан чоң кооптуу иштерге дуушар болду. 강도를 만나기도 하고 Кылмышкерлерге да жолукту. 바울이 쭉 고백하잖아요. Паул баарын айтып бербеди беле? 근데 슬프다고 말했습니까? Бирок ошолор үчүн кайгырып атам деп айтты беле? 나는 조금도 신경 쓰지 않는다. Алар жөнүндө эч ойлонбойм деген. 내가 밤낮 무엇을 걱정하는 줄 Мен 아느냐? күнү түн эмне жөнүндө ойлоном билесиңерби? 바로 구원받은 형제와 자매를 걱정하고 있었잖아요. Бир туугандар куткарылган бир туугандар жөнүндө ойлонгон. 자기의 상황을 걱정한 것이 아니라 Өзүнүн кандай кырдаалга дуушар болгону жөнүндө ойлонгон эмес. 내가 모든 교회를 위해서 염려함이라. Мен баардык жыйындар жөнүндө ойлоном дейт. 갈라디아 교회는 왜 그래? Галатияда жыйын эмне үчүн мындай болуп атат? 고린도 교회는 왜 그런지 모르겠어. Корунтага жыйын эмне үчүн мындай болуп атат? 에베소 교회, Эфестеги жыйын, 필리포 교회, Филиппидеги жыйын, 선생님 쭉 기록이 되어 있잖아요. анын каттарында баары жазылган го. 근데 왜 그렇게 사냐? Силер эмне эле мындай жашап атасыңар? 그렇게 살면 안 된다. Мынтип жашабаш керек. 누가 그렇게 고민하고 있죠? деп ким ошол сөздөрдү айтты эле? 사도 바울께서 Элчи Паул 고민하고 있잖아요. ошол сөздөрдү аларга айткан 이 болчу. 말씀도 마찬가지. Бул сөз деле ошондой. 나는 1등을 바라보고 달린다. Мен биринчи орунга умтулуп чуркап баратам. 너희도 그렇게 달려야 된다. Силер дагы ошондойчо чуркаш керексиңер дейт. 그러면서 25절에 뭐라 말하죠? Анан 25-аятта эмне деп айтат? 25절에 보면요. 25-аятты карасак, 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн баардык жагынан тыйышат. Бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет. Ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз. 정말 이 길을 다투는 사람은 모든 일에 절제한다. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн баардык жагынан тыйышат. 아니 1등을 바라보는 운동 선수가 어떤 생활을 할까요? Биринчи орун алам деп умтулган адам эмнеге дайынданат? 모든 걸 절제하잖아요. Ал өзүн баардык жагынан тыят да. 먹는 것도, Жеген тамагынан, 잠자는 것도, уктаганын, 모든 것도 баардык жагынан, 다 절제해가면서 баардык жагынан өзүн тыят. 운동 선수로서의 몸을 준비하잖아요. Ошол жарышта чуркала турган адам катары денесин дайындайт. 근데 저희들은 썩을 밀관을 얻고자 하는데 Бирок алар болсо ошо соолуу турган таажы алуу үчүн ошентишет. 잠깐 누리보는 영광을 위해서도 그렇게 자신을 절제하고 준비하는데 Бир аз убакытка гана колдоно турган даңкты алыш үчүн дагы ушундайча өздөрүн тыйып, ушундайча өздөрүн дайындашат. 그렇죠. 금메달 따봤자요. Мисалы үчүн алтын медаль алса деле 사람들은 잠깐은 좋아할 거예요. адамдар бир аз убакыт аябай кубанышат. 나이 먹고 죽는다면 Бирок ал картайып өлүп калса, 금메달이 뭔 소용이 있어요? алган алтын медальдан кандай пайда? 그렇죠. Туурабы? 쟤는 썩을 밀관이라. Ал соолуу турган таажы. 우리 하나님 우리에게 약속하신 Кудай 것은 бизге эмнени убада кылып атат? 썩지 않은 영원한 멸류관이. Соолубас түбөлүктүү таажыны убада кылып атат. 그것이 분명히 있는데 Ушул нерсе турса,
왜 그것을 바라보지 않느냐? эмне үчүн ал нерсеге умтулбай жатасыңар дейт. 운동 선수들도 저렇게 열심히 하는데 жарышта чуркагандар да ушундайча тырышчактан аракет кылып атышса, 구원받은 너희들은 куткаруу алган силер 왜 그렇게 살고 있냐? эмне мынтип жашап атасыңар? 그러면 안 된다. мынтип жашасаңар болбойт. 또 뭐라 말씀하십니까? Дагы кандай сөздөрдү айткан? 그러므로 달릴 때 분명한 목표를 바라보고 달려야 되고 ошондуктан чуркаганда максатыңар так болуш керек деп атат. 또 싸움을 할 때도 күрөшкөндө дагы 분명한 대상을 바라보고 싸워야 된다. каршылаш туруш керек да. 아니 달리기 하는 선수가요. мисалы үчүн жарышта чуркап бара жаткан 어디로 адам 가야 되지? каяка чуркашым керек 모르면 안 되잖아. деп жолду билбесе болбойт да. 복싱하는 복싱 선수가 же болбосо мындай боксер 아니 상대방 선수를 때려야 되는데 каршылашын уруш керек да. 맨날 흑공만 치고 있네. барып эле абаны уруулай берсе 어떻게 이길 수 있겠어? ал кантип жеңмек эле? 이기기를 원한다면 эгерде ким жеңгиси келсе 분명한 목표를 바라봐야 되고 так максатты караш керек 싸우는 사람이 누군지 분명히 알아야 돼요. жана ким менен күрөшүп жатканын билиш керек, 연구해야 됩니다. изилдеш керек. 야, 저 선수가 내 앞으로 저 선수와 내가 싸워야 되는데 ал үчүн мен азыр тетик адам менен күрөшөм. 저 선수는 어떻게 경기를 하고 бул адам кандайча ыкмаларды колдонот күрөштө? 장점이 무엇이며 단점이 무엇이며 анын жакшы тараптары, жаман тараптары кандай? 연구해야 되잖아. ошолордун баарын изилдеш керек. 그래야 그 사람을 넘어뜨리죠. ошондо гана ал адамды жеңе алат да. 그런 마음으로 연구해야 돼. ушундай жүрөк менен изилдеш керек. 그러면서 27절에 보면 анан 27-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. 바울은 자신을 철저히 자신을 복종시켰어요. Паул өзүн зордоп кулга айландырган. 그 이유가 무엇입니까? анын себеби эмнеде дейт? 예, 나 지금 주님께 쓰임 받는 사람이지만 азыркы учурда Теңир мени өз ишинде колдонуп атат. 내가 자신을 내가 단장하지 못하고 бирок мен өзүмдү дайындабай, 나를 말씀 앞에 굴복시키지 못한다면 өзүмдү сөздүн алдында баш ийдирбесем, 하나님은 그런 사람 사용하지 않거든요. анда Кудай андай адамды колдонбойт. 옛날에 아무리 귀하게 쓰임 받았다고 해도 мурун аябай баалуу колдонулса деле, 그 자격을 상실하게 되면요. ал адам өз укугунан ажырап калса, 하나님은 더 이상 그 사람을 사용하지 않으세요. Кудай ал адамды колдонбой калат. 그때 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 내가 내 몸을 쳐서 굴복시킨다. ошол себептен эмне дейт? денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 내가 주님 앞에 쓰임 받지 못한 사람이 될까 봐서 Теңирдин ишинде жараксыз адам болуп калбашым үчүн дейт. 정말 내가 굴복시킨다. денемди зордоп кулга айландырып жатам. 이게 신앙생활이라는. ишеним жашоосу деген ушундай. 그러니까 첫 번째가 뭐죠? биринчи эмне болуп атат? 바로 주님과 동행하면서 주님의 일을 하는 것이 신앙생활이고 Теңир менен бир жолдо басып бара жатып Теңирдин ишин аткаруу бул ишеним жашоосу. 두 번째는 экинчи, 분명한 목표를 바라보고 так максатты карап, 달려가는 것이 신앙생활이고 ошол максатка карай чуркоо бул ишеним жашоосу. 그리고 세 번째 또 중요한 것이 있어요. жана үчүнчү маанилүү нерсе 바로 교회를 알아야 됩니다. бул жыйын жөнүндө билиш керек. 이 교회를 모르면요 ким жыйын жөнүндө билбесе, 신앙생활을 완전히 망쳐버립니다. ишеним жашоосу такыр эле кыйрап калат. 그리고 아무 상관없는 삶을 살게 돼요. Теңирге такыр тиешеси жок жашоо менен жашап калат. 교회를 알아야 됩니다. жыйын эмне экендигин билиш керек. 그 말씀이 요한복음 15장 내용이에요. бул болсо Жакан 15-бөлүмдүн мазмуну. 저는 청년 때 이 요한복음을 배우면서요. мен дагы жаш кезимде ушул Жакан жазган жакшы кабарды 요한복음 үйрөнүп жатып, 15장 1절부터 보면 Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүм 1-аяттан баштап карасак, 이게 딱 마음에 새겨져 버렸어요. ушул нерсени жүрөгүмө жазып алгам. 아, 교회가 이런 곳이구나. жыйын деген ушундай турбайбы? 아, 하나님은 교회를 통해 역사하시는구나. Кудай жыйын аркылуу иштейт турбайбы? 이걸 알게 되고 ушул жөнүндө билгем. 지금까지도 азыркыга чейин 딱 마음에 새겨진 말씀이에요. жүрөгүмө жазылып калган 자, сөз. 1절 말씀 1-аят 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. 예수님은 참 포도나무가 되시고 하나님은 농부가 되신다고 말씀하시죠. ыйса чыныгы жүзүм сабагы, Кудай болсо жүзүмчү. 2절에 보면 2-аятты карасак, 읽어 보실래요? мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. 바로 하나님은 이 교회라는 곳을 잘 가꾸시는 분이다. мына Кудай болсо ошо жыйынды жакшы тазалайт. 포도나무를 잘 가꾸시는 농부다. жүзүм сабагын жакшы караган жүзүмчү. 왜 교회를
이 요한복음 15장이 말씀을 하실까요? Эмне үчүн жыйын жөнүндө бул жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүмдө жазган. 바로 3절 말씀이잖아요. Анткени 3-чү аятты карасак, 3절 4절 말씀 때문입니다. 3-чү 4-чү аят үчүн 3절 한번 읽어 보실래요? 3-чү аятты окуп берсем, силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. 이 너희가 누굴까요? А силер деген бул ким? 물론 제자들에게 하신 말씀이고 Албетте шакирттерине карата айтылган сөз. 또 너희는요. Жана силер деген бул сөз 구원받은 사람에게 하시는 말씀이에요. эми куткарылган адамдарга карата айтылган 우리 сөз. 구원받은 사람은 Анткени биз куткарылган адамдар 하나님 말씀으로 깨끗하게 됐잖아요. Теңир Кудайдын сөз аркылуу тазартылбадыкпы? 우리가 복음을 듣는 가운데 구원받았잖아요. Биз жакшы кабар угуп жатып, куткарылбадыкпы? 깨끗하게 되었죠. Тазаландыкпы? 그래서 4절에 보면 4-чү аятты карасак, 한번 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор жемиш бере албайсыңар. 자 보세요. Бул жакта карасаңыздар, 내 안에 거하라. менин ичимде болгула. 내 안에가 어디죠? А менин ичимде деген бул 바로 каяк? 포도나무 안에 거하란 말씀이잖아요. Жүзүм сабагында болгула деп атпайбы? 나도 너희 안에 거하리라. Ошондо мен силердин ичиңерде болом дейт. 왜 내 안에 거하라고 말씀하실까요? Эмне үчүн менин ичимде болгула деп атат? 그렇지 못할 수가 있기 때문이에요. Анткени ичинде болбой калышыбыз да мүмкүн 이 болгондуктан. 구원받았다고 해서 다 교회 가운데 있는 게 아닙니다. Анткени куткарылган баардык адамдар эле жыйын ичинде эмес да. 다 교회 가운데 있으면요. Эгерде баардыгы жыйын ичинде болсо, 진짜 주님은 큰 일을 하실 거예요. анда Теңир аябай улуу ишин жүргүзмөк. 우리 비식계 교회만 해도요. Мисалы үчүн Бишкек жыйынында эле карасак, 주님은 큰 일을 하실 거예요. Теңир өзүнүн улуу ишин жүргүзмөк. 근데 왜 그리 드딘 줄 아십니까? Эмне үчүн бул иш мындай жайлап атат? 주님 안에 거하지 않기 때문에. Теңирдин ичинде болбогондуктан. 바로 주님에 계시는 교회 안에 거하지 않기 때문에. Теңир болгон жыйынын ичинде болбогондуктан. 내 안에 거하라 그랬죠. Менин ичимде болгула деп атпайбы? 왜 명령하실까요? Эмне үчүн мындай буйрук берип атат? 그렇지 못한 사람이 많이 있기 때문이에요. Анткени ичинде боло албаган адамдар көп болгондуктан. 저는 구원받지 벌써 40년 다 돼 갑니다. Менин куткарылганыма 40 жылдай болуп калды. 제가 한국에 있을 때요. Мен Кореяда жүргөнүмдө 많은 사람을 지켜봤어요. көптөгөн адамдарды көрдүм. 한때 구원받고 열심히 살던 분들이 계십니다. Бир кезде куткарылып аябай тырышчаактык менен жашагандар болгон. 나중에 마음이 교만해져 Бирок 버렸어요. кийин жүрөктөрү текеберденип кетип, 나도 교회 하나 차려야 되겠다. мен дагы жыйын ача алам 교회를 나가면 деп жыйындан кетип калышкан. 되겠어요? Аны ошол иши жүрмөк беле? 당연히 안 되죠. Албетте болбойт да. 또 그냥 나갈 수가 없으니까 Анан өзү эле кете албагандыктан 여러 가지 이유를 대요. ар кандай себептерди айтат. 교회는 이 교회는 사랑이 별로 없는 것 Мисалы 같고. үчүн бул жыйында сүйүү жок экен. 형제자매를 잘안 도와주는 것 같고. Бир туугандар жардам бербейт 이렇게 экен. 핑계를 대면서 Ушундай шылтоолорду айтып, 사람들을 데리고 나가는 거예요. анан кээ бир адамдарды чогуу алып чыгып кетип 또 калат. 몇 사람 따라 나가기도 해요. Анан ал адамды дагы бир нече адам ээрчип кетет. 물론 지금은 그런 사람이 거의 없습니다. Албетте азыр андай адамдар жок эсе. 하지만 초창기 옛날 보면요. Бирок ошо мурун жаңы башталган кезде карасак, 때론 10명도 나가고 10 адам чогуу кетип калган, 때론 20명도 나가고 же 20 адам чогуу ээрчип кетип калгандар 교회를 болгон. 많이 나갔어요. Жыйындан көп адамдар кетип калган. 지금은 그런 사람이 없습니다. Албетте азыр андай адамдар жок. 근데 이유가 다 비슷해요. Бирок мындай баарынын кеткен себеби бирдей да. 자기가 다 머리가 되고 싶은 거예요. Өздөрү баш болгусу 아, келгендиктен. 주님이 교회 머리가 돼야 되는데 Жыйындын башы Теңир да. 자기가 머리가 되고 싶어. Бирок алар өздөрү жыйындын башы болгусу келгендиктен 나갑니다. кетип калышат. 나가는 순간 끊어지는 거예요. Кетери менен алар жыйындан үзүлөт. 저를 많이 봤습니다. Ушундай иштерди көп 아마 көргөм. 비식계 교회도 마찬가지일 걸요. Бишкек жыйында деле ушундай болсо керек. 벌써 역사가 벌써 20년 다 돼 가잖아요. 20 жылдык тарыхы бар жыйында. 그동안 교회 왔던 사람들이 있습니다. Буга чейин жыйынга келип кеткен адамдар бар. 아, 구원받았다는 사람들이 있었을 거예요. Куткарылдым деген адамдар болсо керек. 근데 어디 갔죠? Бирок алардын баары азыр 무엇을 каякта? 하고 있습니까? Азыр эмне кылып жүрүшөт? 잘 한번 보세요. Карап көрсөңүздөр, 그들이 복음을 전하고 있습니까? алар жакшы кабар тарап жүрүшөбү? 전혀 아니에요. Жок, андай эмес. 그냥 엉뚱한 짓 하고 있는 거예요. Дагы эле бир кызыктай иштерди кылып жүрүшөт. 우리 보면 알 겁니다. Биз деле көрсөк билебиз. 주님 우리에게 뭐라 말씀하시죠? Теңир бизге эмне деп атат? 내 안에 거하라. Менин ичимде болгула. 나도 너희 안에 거하리라. Ошондо мен силердин ичиңерде болом. 그리고 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니면 절로 가시를 맺을 수 없다. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러할 거다. Ошол сыяктуу эле силер да мен ичимде болбосоңор жемиш бере албайсыңар. 5절에 보면요. 5-аятты карасак, 나는 포도나무요 너희는 가지다. мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. 구원받은 사람은 포도나무에 붙어 있는 가지라고 말씀하잖아요. Куткарылган адамдар ошол сабактагы бутактар. 저가 내 안에 Ошондуктан 내가 저 안에 있으면 мен анын ичинде болсом, ал ким мен ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, 이 사람은 과실을 많이 맺나니 ал көп жемиш берет.
어떨 때 과실을 많이 맺죠? кандай учурда көп жемиш берет дейт? 구원받은 사람이 예수님 안에 있을 때, Куткарылган адам Ыйсанын ичинде болгонунда, 또 주님이 그들 안에 계실 때 Теңир алардын ичинде болгонунда 열매를 많이 맺나니 көп жемиш берет дейт. 날 떠나서 너희가 아무것도 할 수 없어. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. 6절에 보면요. Алдынчы аятка карасак, 사람이 내 안에 거하지 아니하면 ким менин ичимде болбосо, 밖에 버리고 말라진다. ал сыртка ыргытылат да курап калат. 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사른다라고 돼 있죠. Андай бутактарды адамдар чогултуп отко ыргытышат, алар 물론 күйүп 기대 кетет. 성경에 사람이란 말이 없어요. Албетте мына кыргыз тилинде котормодо адамдар деген сөз жок. 근데 한국 성경에는요. Бирок корей тилинде котормодо 사람들이 주워다가 불에 던져 사른대요. андай бутактарды адамдар чогултуп отко ыргытышат дейт да. 또 다른 번역에 보면 Башка котормолордо, 다 그렇게 번역이 되어 있어요. башкаларда да баары эле ушинтип которулуп турат да. 실기적 번역에 빠져 있어요. Бирок кыргыз тилинде котормодо ошол сөз жок. 뭐 어떤 애들을 뺐는지 모르겠어요. Кандай себептен кошпой койгонун билбейм. 뭐 당연한 건데 왜 그렇게 생각하냐고 했을지도 몰라요. Негизи эле ушундай болгон болот да эмнеге бул сөздү кошпой койгон деп ойлосо керек. 하나님의 불에 던지면 그 지옥 불이에요. Бирок эгерде бул жакта Кудай ыргытат десе, анда тозок отуна ыргытмак да. 그러겠죠? Туурабы? 하나님의 불에 던지면 그건 지옥 불입니다. Эгерде Кудай отко ыргытат десе, ал тозок оту болуп эсептелинет да. 사람이 던지면요. Бирок адамдар ыргытат деген сөз, 그러니까 사람들에게 무시당하는 거예요. адамдар баркалбай калат деген сөз. 조롱을 당하는 겁니다. Шылдыңга калат деген сөз. 아이고 때는 네 좋아하더만. Бир кезде аябай ушундай жүрбөдү беле. 구원받았다고 너무 기뻐하더만. Куткарылдым деп кубанып жүрбөдү беле. 천국 간다고 자랑스럽게 말하더만. Бейишке барам деп мактанып жүрбөдү беле. 지금 꼴이 뭐냐? Азыр эмне болуп калган 꼴도 비참해지고 деп аябай аянычтуу көрүнүп калат. 복음도 못 전하고 Жакшы кабарды айта албай калат. 술이나 먹고 Ичимдик ичип, 담배나 피우고 тамеки чегип, 살아가는 거예요. ушинтип жашап калат. 그러니까 얼마나 부끄러운 모습이 됩니까? Анан кандайча уяттуу көрүнүш болуп калат. 하나님 앞에 쓰임 받지도 못하고 Кудайдын ишинде жараксыз болуп калган болот. 사람들에게 무시당하는 거예요. Адамдар аны баркалбай калат. 바로 구원받지 못한 사람들에게 무시를 당하는 겁니다. Куткарылбаган адамдар баркалбай калат. 누가요? Кимдер? Кимди? 가지에 나무에서 떨어지게 되면 Эгерде ошол бутак сабактан кетип калса, 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 또 7절에 보시면 7-чи аятты карасак, 너희가 내 안에 거하고 내 말에 너희 안에 거하며 эгерде мен ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, 우리가 교회 가운데 거하고 биз жыйын ичинде болсок, 하나님 말씀 앞에 내가 순종하는 삶을 살아간다면 Кудайдын сөзүнүн алдында тил алып жашасам, 무엇이든지 원하는 대로 구해라. эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. 그리하면 이루어지게 될 거다. Ошондо силерге берилет дейт. 진짜예요. Чындап эле 우리가 ушундай. 교회 가운데 있고 Эгерде биз жыйынын ичинде болсок, 또 주님 말씀이 내 속에 거하고 Теңирдин сөзү менин ичимде болсо, 이게 무슨 말입니까? бул кандай маанидеги 말씀에 сөз? 순종하고 сөзгө тил алып, 말씀에 이루는 삶을 살아가고 сөздү аткарып жашасам, 그런 사람의 소원 당연히 들어주시죠. ушундай адамдын каалоосун сөз аткарат да. 그런 사람이 무엇을 소원할까요? Мындай адам эмне жөнүндө сурайт? 주님 위에 사는 사람이 어떤 것을 소원할까요? Теңир үчүн жашаган адам эмне жөнүндө 저에게 сурайт? 집을 주십시오. Кудай мага үй берчи, 차를 주십시오. машина берчи, 건강을 주십시오. ден соолук берчи. 이런 거 구할 것 같아요? Ушул нерселерди гана сурайт деп ойлойсуздарбы? 저 디에트 아닙니다. Жок, андай эмес. 그거는 하나님이 알아서 주실 거예요. Ал нерселерди Кудай өзү билип берет. 천국 이미 좋은 것이 있는데요. Бейиште андан жакшы нерсе дайын турат. 그러니까 무엇을 구합니까? Анда ошондо мындай адамдар эмне жөнүндө сурайт? 예, 구원받지 못한 사람의 영혼을 구하잖아요. Куткарылуу ала элек адамдардын жаны үчүн суранат. 하나님 내 사랑한 자녀를 구원시켜 주십시오. Кудай мен сүйүктүү баламды куткара көрчү. 자녀를 믿음에 세워 주십시오. Баламды ишенде тургуза көрчү. 또 우리 구원받은 우리 교회 형제와 자매들 믿음에 세워 주십시오. Жана куткарылган биздин жыйында бир туугандарды ишенде тургуза көрчү. 근데 형제 요즘 교회를 못 나오고 있습니다. Азыр ушул бир тууган жыйынга келбей жүрөт. 또 자매가 교회를 못 나오고 있습니다. Дагы ушул бир тууган жыйынга келбей жүрөт. 하나님 저 형제 자매 믿음에 세워 주십시오. Кудайым ушул бир туугандарды ишенде тургуза 하나님 көрчү. 우리 교회를 귀하게 사용해 주십시오. Биздин жыйынды баалуу иште колдоно көрчү. 더 많은 사람에게 복음을 전하게 도와주십시오. Дагы көбүрөөк адамдарга жакшы кабарды таратууга 교회 жардам 세미나가 берчи деп. 계획되어 있습니다. Жыйында семинар болгон жатат. 많은 사람이 구원받게 도와주십시오. Көп адамдар куткарылыш үчүн жардам берчи деп. 학예 수행가 계획되어 있습니다. Жайкы конференция болгону жатат. 많은 사람이 구원받게 도와주십시오. Көп адамдар куткарылыш үчүн жардам берчи. 그런 기도를 하지 않겠어요? Ушундайча сыйнат да. 좀 당연히 그 기도 들어주시죠. Мындай сыйынууну Теңир угат да. 진짜 우리 중요한 기도를 하게 되는 거예요. Чындап эле биз ушундай маанилүү сыйынуу менен сыйынып калабыз. 진짜 주님이 원하시는 기도, Теңир каалагандай сыйынуу, 그 기도를 하게 됩니다. ушундайча сыйынып калабыз. 우리가 주님 안에 있고 Биз Теңирдин ичинде 주님 болгонубузда, 말씀이 우리 속에 거하게 되고 Теңирдин сөзү биздин ичибизде болгондо, 우리가 그런 기도를 할 수 있는 거예요. биз ушундайча сыйына алабыз. 그리고 8절에 보면요.
Анан 8-чи аятты карасак, 내가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께 영광이 될 것이요. эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат. 자, 농부가 어떨 때 이제 영광을 받을까요? Кайсыл учурда дыйкан аябай көп даңкка ээ болот? 예, 농사가 잘 될 때, Көп жемиш алганда. 야, 너는 왜 이렇게 농사를 잘했어? Сен аябай жерди жакшы иштете турбайсыңбы? 야, 진짜 나무가 열매를 많이 맺었네. Сен тиккен дарак аябай көп жемиш берген турбайбы? 나무가 열매를 많이 맺으면 Эгерде дарак ошо көп жемиш алып келсе, 누가 영광을 받죠? ким даңкталат? 예, 농부가 영광을 받는. Ошону тиккен дыйкан, жүзүмчү. 나무 잎은 나무의 영광이 되겠지만 나무 잎이 무성하면요 나무의 영광이 되겠지만 Эгерде ошол сабактын же дарактын жалбырактары аябай көп болсо, ал ошол дарак жана сабак үчүн даңк алып келет. 하나님이신 농부에게 영광을 돌리는 일. А бирок Кудай болгон жүзүмчүгө эмне даңк алып келет? 내가 과실을 많이 맺으면 Эгерде силер көп жемиш берсеңер, 내 아버지께서 영광을 받으실 атам 것이고 даңкталат. 내가 내 제자가 되리라. Менин шакирттерим болосуңар. 근데 물론 이 열매를 또 착각하는 분이 계세요. Албетте бул жемиш жөнүндө туура эмес түшүнгөндөр дагы бар. 꼭 구원받은 사람으로만 생각한 사람들이 Бул 있어요. жемишти сөз куткарылып алган адам гана деп ойлогондор бар. 그래서 사람을 교회 데려와야 되겠다. Ошол себептен адамдарды жыйынга алып келиш керек. 이게 내 열매가 된다. Ушул менин жемишим болот. 물론 그것도 중요한 열매죠. Албетте бул дагы маанилүү жемиш. 근데 교회 데려오는 게 열매가 아니고 Бирок жыйынга алып келип койгону эле жемиш эмес. 사람을 구원받게 해야 되잖아요. Ал адамды куткарылууга алып келиш керек да. 그 사람을 한 사람을 구원시키기 위해서 Ал эми ошол адам куткарыш үчүн 나의 많은 기도가 필요하고 мен көп сыйынуум керек. 나의 헌신이 필요하고 Өзүмдү курман кылышым керек. 나의 물질의 희생이 필요해요. Өзүмдүн ошо байлыгымды курман кылышым 내 керек. 시간도 내야 되고 Убактымды бөлүшүм керек. 내 돈도 써야 되고 Акчамды колдонушум керек. 나의 모든 걸 다 받들어 줘야 되잖아요. Өзүмдө болгон баардык нерсемди ошол ишке жумшашым керек. 그래 한 사람이 구원을 받. Анан ошондон бир адам куткарылат. 그 열매를 말하는 것이고 Бул ушундай жемиш жөнүндө айтылып атат. 또 많은 열매들이 있잖아요. Андан тышкары да көптөгөн жемиштер бар. 갈라디아 5장 22절부터 보면 Галатиялыктарга 5-бөлүм 20-чы аяттан 바로 баштап карасак, 구원받은 사람에게 열리는 성령의 9가지 열매가 있어요. куткарылган адамдар алып келе турган рухтун 9 жемиши бар. 성령의 9가지 열매. Ыйык рухтун 9 жемиши. 열매가 풍성히 맺히는 거예요. Ошол жемиштер аябай мол берилет. 그래서 열매가 많이 풍성히 맺힐 때 Эгерде жемиш көп берилсе, 내 아버지께서 영광을 얻으실 것이고 анда атам даңкталат дейт. 내가 내 제자가 되리라. Менин шакирттерим болосуңар. 주님이 인정하시는 제자가 되는 거예요. Теңир кабыл ала турган шакирттерден болосуңар дейт. 어떨 때 열매가 맺히죠? Кандай учурда жемиш болот? 비결은 간단해요. Анын ыкмасы жеңил эле, 어려운 게 아니죠? оор эмес. 바로 구원받은 사람은 Бул куткарылып алган адам 교회만 붙어 있으면 돼요. жыйынын ичинде гана болуш керек. 주일날 빠지면 안 됩니다. Жекшемби күндү калтырса болбойт. 주일날 왜 빠져요? Жекшемби күнү эмне үчүн калтырып жатасыздар? 왜 빠집니까? Эмне үчүн калтырып жатасыздар? 지금 먼 나라에서 오는 게 아니잖아요. Азыр башка алыскы өлкөдөн келип жаткан 제가 жоксуздар да. 미국 선교할 때는요. Мисалы үчүн мен Америкада миссияда жүргөнүмдө 주일날 교회 오기 위해서 жекшемби күнү жыйынга келиш үчүн 차를 몰고 6시간, 7시간을 와야 돼요. ошо машинаны айдап 6-7 саат айдап келиш керек. 그러니까 주일날 못 오잖아요. Анан жекшемби күнү антип келе албай калат да. 토요일날 출발합니다. Ошол себептен 6-күнү чыгышат үйдөн. 토요일날 저녁에 다 교회에 모여요. Анан 6-күнү кечинде жыйына чогулуп калышат. 교회에서 저녁 먹고 Жыйындан кечки тамак жешип, 교회에서 아침 먹고 эртең мененки тамак жешип, 말씀 жыйындан 배우고 сөз үйрөнүп, 그리고 청소 다 하고 교제하고 уборка кылып, баарлашып, 또 늦게 또 집으로 출발해요. анан кечке чейин жүрүп, анан кечинде үйлөрүнө кетишет. 그렇게 신앙생활한 곳이 얼마나 많이 있는데요. Ушундайча ишеним жашоосу менен жашап аткан жерлер аябай көп. 한국 교회도 마찬가지입니다. Кореядагы жыйын деле ошондой. 지금은 교회가 워낙 많죠. Азыр жыйындарыбыз албетте көп. 지금은요 뭐 삽입부모 가면 또 우리 교회가 있어요. Албетте азыр болсо 30 мүнөттүн ичинде 700 жыйындарыбыз 뭐 көп. 이제 그 도시 같은 경우에서는요. Өзгөчө чоң шаарларда 뭐 10분만 가면 우리 교회가 있고 ар бир жакын 10 мүнөттүн ичинде эле жыйындарыбызга жетсе 옆 болот. 동네에 또 교회가 있어요. Кошуна райондо да эле биздин жыйыныбыз бар. 워낙 많은 분들이 구원받았기 때문에. Анткени көп адамдар куткарылгандыктан. 하지만 예전에는요. Бирок мурун 교회가 많이 없을 때는 жыйын көп боло элек кезде 새벽 일찍 출발합니다. таң атпай жолго чыгышчу. 기차를 타고 Поездге отуруп, 또 내려서 андан түшүп, 또 버스를 타고 автобуска отуруп, 또 내려서 андан түшүп, 걸어서 교회 오시고 жөө анан жыйынга 그때 жетишчү. 아침 물어봅니다. 아난- 자매님 몇 시에 출발했어요? Сурайсың, ушу таң атпай канчада чыктыңыз эле дегенде, 5시 출발했어요. саат 5те чыккам дегендер бар. 그렇게 교회로 오시는 거예요. Жыйынга ушинтип 그리고 келишчү. 몇 시간 차 타고 와가지고. Бир нече саат жол жүрүп. 근데 우리는요. Биз 물론 이제 차가 좀 막히기는 하지만 албетте жол тыгындары бар. 주일날 차 안 막히잖아요. Бирок жекшемби күнү анча деле жол тыгын жок да. 1시간이면 다 올 수 있잖아요. Көбү 1 сааттын ичинде жетет.
근데 주일에 왜 빠집니까? Бирок анда эмне үчүн жекшемби күнү келбей жатасыздар? 여러분이 하신 말씀 아니에요? Албетте, так силерге айтып жаткан жокмун. 여러분 지금 교회 와 계시니까. Анткени азыр сиздер отурасыздар да бул жакта. 유튜브 듣는 분들 있죠? YouTube'дан угуп аткандар барго азыр. 하는 말씀이에요. Ошолорго айтып атам. 주일에 왜 빠집니까? Жекшемби күнү эмне үчүн келбей жатасыздар? 유튜브 보면 말씀이 들어올 것 같아요. Мына YouTube'дан угуп атканда сөз кирет деп ойлойсуздарбы? 안 들어옵니다. Жакшы кире бербейт. 전화 오죠. Телефон чалып калат. 애들 왔다 갔다 그러죠. Балдар эки жака басып жүргөн болуп калат. 여기 오는 거 10분의 1도 말씀 못 들어요. Бул жака келгенден ошо кирген сөздүн ондон бир бөлүгү да кирбейт. 주님 우리의 필요한 말씀을 공급해 주시는데 Теңир бизге керектүү сөз менен камсыз кылып турат да. 한 주로 살아갈 힘을 주시는데 Бир жума бою жашай турган күчтү берип турат. 그 말씀을 안 먹어. Бирок ал сөздү жебесе, 무슨 힘이 있겠어? анын күчү болмок беле. 수요일도 마찬가지. Үчүнчү күнү деле. 물론 이제 멀어서 모시는 못 오는 분들이 계십니다. Албетте, алыс болгондуктан келе албагандар дагы бар. 차가 워낙 막히기도 해요. Ал күнү жол тыгын аябай катуу болот. 하지만 수요일도 마음만 먹으면 올 수 있죠. Бирок үчүнчү күнү деле каалоо эле болсо келсе болот. 절 보기 위해서 오란 말씀 아니잖아요. Мени көрүш үчүн келиңиздер деп айтып аткан 내 жокмун. 안에 거하라. Менин ичимде болгула деп атат. 나도 네 안에 거하리라. Ошондо мен да силердин ичиңерде болом дейт. 주님이 우리 가운데 주님이 계시지 않습니까? Биздин арабызда Теңир бар да. 주님 만나러 교회에 오셔야죠. Жыйынга Теңир менен жолугуш үчүн келиш керек. 지금 말씀 듣기 위해 교회에 오셔야죠. сөз угуш үчүн келиш керек. 그럴 때 Ошондо 말씀을 풍성히 배우게 되고요. сөздү толук үйрөнө алабыз. 말씀을 풍성히 배울 때 또 сөздү толук үйрөнгөндө 풍성한 열매를 맺는 거예요. толук мол жемиш бере 그 алабыз. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө билиш керек. 그래서 신앙생활이라는 게 뭐냐? Ошондо ишеним жашоосу деген эмне? 주님의 사는 것이 신앙생활이고 Теңир үчүн жашоо бул ишеним жашоосу. 분명한 표대를 바라보고 가는 게 신앙생활이고 Так максатка карай чуркоо бул ишеним жашоосу. 그리고 교회와 함께 하는 게 신앙생활. жана жыйын менен чогуу болуу бул ишеним жашоосу. 혼자 말씀 배우면 되죠. Мен сөздү өзүм деле үйрөнө берсем болот да. 안 됩니다. Болбойт. 절대로 안 되게 되어 있어요. Эч качан болбойт. 그래도 함께 교회에 나오면 Бирок жыйынга чогуу келсеңиздер, 그 말씀을 배우게 되고 ошондо сөз үйрөнөсүздөр. 뭔가 좀 말씀으로 책망을 받기도 하고 сөз аркылуу ашкерелөө да угасыздар. 말씀을 위로받기도 하고 Сорунуч да аласыздар. 그래 이렇게 살아봐야지 ооба ушундай жашашым керек деп 목표를 정하기도 하고 максатты коёсуздар. 그래서 이게 신앙생활이라는 ишеним 겁니다. жашоосу деген ушундай. 그래서 하여튼 성경 많이 읽으시고요. ыйык жазуу көп окуңуздар. 그렇게 살아가야 됩니다. ушундайча жашаш 우리 керек. 열매를 맺어가 자라가야 돼요. Биз мына жемиш алып келиш үчүн өсүш керекпиз. 자, 성경 하나만 더 보겠습니다. Дагы бир аятты карай кетсек, 골로새서 1장 6절에 보시면 Колоссалыктарга 1-бөлүм 6-аятта. 자, 골로새서 1장 6절입니다. Колоссалыктарга 1-бөлүм 6-аят. 한번 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын райымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 이제 구원받은 그 날부터 Куткаруу алган күндөн тартып, 그죠? 구원받은 날부터 туурабы? Куткаруу алган күндөн тартып, 참으로 은혜를 깨달은 날부터 Кудайдын райымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, 예, 구원받은 날이 있는 거예요. биздин ошо куткарылган күнүбүз бар да. 그래서 찬송가에 보면 Ошол себептен даңктуу ырын карасак, 기쁜 날 기쁜 날 кубанычтуу күн дейт. 주 나 이제 다 씻음 받은 날 Теңир мени баардык күнөөдөн тазалаган күн, 바로 구원받은 날이 있잖아요. куткарылган күн, 은혜를 깨달은 날이 있어요. ырайымды тааныган күн. 그날부터 Ошол күндөн тартып, 이제 열매를 맺으면서 점점점 자라가야 돼요. эми жемиш берип акырын-акырындан өсүш керек. 신앙생활은요. ишеним жашоосу 그냥 деген 머물러 있는 게 신앙생활이 아닙니다. жөн эле бир орунда туруу ишеним жашоосу эмес. 아기가 태어났어요. Бала төрөлдү дейли. 어떻게 해야 부모님께 기쁨이 되죠? Ал кандай болгондо ата энеси кубанат? 예, 태어난 것이 부모님께 첫 번째 기쁨이 되고요. Төрөлгөн ата энеси үчүн биринчи кубаныч алып келгени 얼마나 큰 기쁨이 бул 되겠어요. канчалык чоң кубаныч. 그리고 또 어떤 기쁨이 있죠? Дагы кандай кубаныч болот? 자라가면서. Өсүп баштаганда. 그렇죠? туурабы? 점점점 자라가야 되잖아요. акырын-акырындан өсүш керек. 성장해야 됩니다. чоңоюш керек. 어린애가 이제 조금씩 성장해 나갈 때 Аны ошо кичинекей бала чоңоюп баштаганда. 특히 아기가 처음으로 걸음마를 할 때 өзгөчө эмне ошол кичинекей бала жаңы эмне басып баштаганда. 부모님은요
그렇다 그러죠. ата энеси осумду басып баштады деп сүйүнүшөт. 우리에게 그렇다. Мына балабыз эми басып баштады деп. 얼마나 기뻐해요? Бул кандай кубанычтуу иш. 아, 이거 자라가야죠. Болбосо ошо бала ушунча өсүш керек 그래야 да. 부모님 기쁨이 되는 거죠. Ошондо анан ата энесине кубаныч алып келет. 우리 그리스도인들도 마찬가지. Бул биз машаякчыларга да тиешелүү. 이제 구원받은 사람들은 Эми куткарылган адамдар 열매를 맺으면서 자라가야 됩니다. жемиш берип өсүш керек. 그래야 주님을 기쁘시게 할 수 있는. Ошондо анан Теңирди ыраазы кыла алабыз. 우리 생각해야 됩니다. Ушул жөнүндө ойлонуш 나 керекпиз. 지금 어떻게 신앙생활을 하고 있는지, Мен азыр ишеним жашоосуна кандайча жашап жатам? 주님 위해 살고 있는지, Теңир үчүн жашап жатамбы? 분명한 목표를 바라보고 살고 Так 있는지, максатка карай умтулуп жашап жатамбы? 내가 교회와 함께 하고 있는지, Мен жыйын менен чогуу болуп атамбы? 그리고 내가 지금 자라가고 있는지 Мен азыр өсүп атамбы? 생각해봐야 деп 돼요. ойлонуп көрүш керек. 그게 신앙생활입니다. Ишеним жашоосу деген ушундай. 그리고 이제 다음 주에는요, Ал эми эмки жумада 주님과의 친밀한 사귐을 위해서, Теңир менен болгон тыгыз мамиледе болуш үчүн 주님과의 친밀한 사귐을 위해서 우리가 반드시 알아야 될 몇 가지가 또 있거든요. Теңир менен тыгыз мамиледе болуш үчүн биз билиш керек болгон нерселер бар. 원래 오늘 하려고 오늘 다 못할 것 같고 Бүгүн анын баарын айтканга жетишпей калат экенмин. 다음 주에 배울 거예요. Эмки жума үйрөнөлү. 정말 주님과 친밀한 사귐을 갖기 위해서 Теңир менен тыгыз мамиледе болуш үчүн 우리가 반드시 해야 될 몇 가지가 있어요. биз сөзсүз кылыш керек болгон нерселер бар. 그건 다음 주에 배우도록 하겠습니다. Ал жөнүндө эмки жумада үйрөнөлү. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйнабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага 오늘 ыраазыбыз. 우리에게 너무나 귀한 주일의 시간을 주셨습니다. Бүгүн бизге абдан баалуу жекшемби күндү бердиң. 함께 하나님을 찬양하고 함께 말씀을 배우는 귀한 시간을 갖게 하시니 감사를 드립니다. Кудайым, сени биргеликте таңта ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнгөнгө убакыт бергениң үчүн ыраазыбыз. 이제 주님 우리와 함께 하시면서 하나님의 선한 일을 이루기를 원하십니다. Эми Теңирим өзүң биз менен чогуу болуп, жакшы иштериңди кылгың келет. 하나님 우리 모두를 하나님의 귀한 복음의 도구로 사용해 주시옵소서. Кудайым, биз бардыгыбызды өзүңдүн жакшы кабар таркатуучу куралдарың катары колдоно көр. 또 하나님을 기쁘시게 하는 우리 비식계 교회가 되기를 원합니다. Кудайым, сени ыраазы кылып жашай турган Бишкек жыйыны болгубуз келет. 우리 형제와 자매들 모든 가정 주님이 보살펴 Биздин 주시옵소서. бардык бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 우리 개인들의 신앙도 주님이 잘 붙잡아 주시옵소서. Ар бир адам жеке ар бирөөнүн да ишенимин өзүң кармай көр. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сени ыраазы кылган жашоо менен жашай ала тургандай кылып жардам бере көр. 오늘 함께 하신 주님께 감사를 드립니다. Бүгүн биз менен бирге болгон Теңирим сага ыраазычылык билдиребиз. 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган бардык убакытта дагы Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.